оюу их ч бас альчиж. 지난번에 23장에 있는 말씀까지 배웠어요. За бид нэр өнгөрсөн удаа 23 дугаар бүлгийг дуусгасан. 오늘은 여기 24장부터 우리가 말씀을 공부합니다. Өнөөдөр бид нэр 24 дугаар бүлгээс эхлээд хичээлээ үргэлжлүүлнэ. 자, 우리 먼저 그 출석을 좀 한번 부르시자고. 출석. За эхлээд эрт дуудана. 지금 네 사람 들어왔어요. 네 사람. 잉크바이르, 네. 그다음에 강바튼, 음. 그다음에 민드바이르, 네, 민드바이르. 그다음에 뭉우세응. 예. 그러면 저쪽 다르항에는 지금 안 들어왔네. 그러네요. 다른 학생들이 다 안 들어. 다른이 яасан юм бэлээ. 지금 다랑에도 안 들어오고 또 안 들어온 사람도 돼요. 지금 총 11명인가 12명 되는데 12명, 11명이 되는데 네. 지금 대부분 저기 다른 학생들이 안 들어왔어요. MT 학생이랑. 그리고 왜 그러지 이게? 그러게 오전에 다 들어왔는데. 이런 식으로 하면 안 되는데 지금 다 체크해 놓으세요. 네, 다 체크했어요. 예, 다 체크해 놓고 총장님 오셨는데 이제 우리가 지금 총장님 가시기 전에 다 정리를 해서 또 보내드려야 돼요. 언제 가실 거예요? 28일 날 가시는데 그 전에 내가 이걸 싹 다 정리를 해서 요거 총장님께 요거 드려야 된다. 그러니까 우리 지금 학생들 이렇게 뭐 지각하고 근데 지각 2번 하면 지금 결석 1번이죠. 그렇죠? 예, 지각 2번 하고 그다음에 그러면은 나중에 F 맞습니다. 그러니까 지각 자꾸 하게 되면 F 맞고 이번 학기에도 이렇게 그 학생들 중에 이제 동영상을 이렇게 꺼놓고 있는 분이 있는데 동영상 꺼놓고 있으면 안 돼요. 여기 교수들이 이렇게 좀 지켜봐야 되는데 이 좀 방송만 켜놓고 어디 가버린다고 그런 경우가 여러 번 있어가지고 이렇게 하면 안 돼. 자, 오늘은 여기 24장부터 말씀을 공부합니다. 제 24-р бүлгээс эхлээд үргэлжлүүлээ. 여기 1절부터 9절까지 한번 읽어보세요. За 1-9 дугаар ишлэл. 5 өдрийн дараа тэрүүн тахилч Анания зарим ахлагчид болон тэр тул гэгч өмгөөлөгчийн хамтаар ирж Паулын эсрэг захирагчид гомдол мэдүүлв. Паулыг дуудан ирүүлсний дараа тэр тул түүнийг буруутгаж захирагчид хандан ийн хэлв. Таны ачаар бид амар амгалан байж таныг холж ухаан энэ арт түмэнд их өөрчлөлтийг авчирсан. Бид хаанч гэсэн бүх талаараа маш талархан хүлээн зөвшөөрдөг шүү. Эрхэм хүндэт Филипп минь гэвч таныг чилээхийг үл хүсэж биднийг түр саатан сонсохыг танаас хичээнгүлэн гоё. Энэ хүн дэлхий даяар бүх юдэчүүдийн дунд жинхэнэ тахал адил үүмэн дэгдэгч бөгөөд Назарын бүлэглэлийн толгойлогч болохыг бид олж мэдсэн юм. Сүмийг бузарлах, орлох хийхэд бид түүнийг баривчилсан. Бид түүнийг өөрсдийнхөө хуулийн дагуу шүүхийг хүссэн юм. Гэтэл мянгатын дарга Луси дайран ирж түүнийг бидний гараас хүчээр булан авч түүнийг буруутгагчдыг таны өмнө оч гэж тушаасан. Та өөрөө энэ бүхний талаар түүнийг шалгаж үзээд бид түүнийг юугаар буруутгаж байгааг мэдэж чадна гэхэд юудэчүүд үнэхээр тийм шүү хэмээн тэрхүү буруутгалд хошуу нэмэрцгээв. 여기 닷새 후에 여기 대제사장. 예? 미니 같아 되노. 뭔 소리예요? багш хоёулаа гацаад шүү дээ. Тийм үү. Сайн ном уншиж яхад би л уншиж яхад гацсан гэж. 좀 중간에 인터넷이 좀 끊긴 건 아니고 좀 화면이 정지됐다가도 들어오고 그렇다고 하니까 괜찮을 건데 여기 지금 내가 인터넷을 싹 다 확인해 봤는데 전송 속도가 상당히 좋다고 지금 여기. 그래서 내가 자, 일찍 오르슬래도 이제 그러니까 뭐 그래도 지금 계속 해봐야겠어요. 지금 전송 속도가 뭐 괜찮으니까 여기 닷새 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들
그다음에 한 변호사, 이 도둘러라고 하는 사람을 데리고 가이사랴에 있는 총독 앞에 나왔습니다. 여기. За энэ дээр харах юм бол 5 өдрийн дараа тэрүүн тахилч Анания тийм ээ тэр Тертул гэгч өмгөөлөгчийн хамт ирсэн гэж хэлж байгаа. 자, 여기 총독 앞에 와서 바울을 고발했다고 그랬습니다. За тэгээд одоо нөгөө захирагчийн өмнө ирээд Паулыг одоо эсрэг Паулыг буруутгасан гэж байгаа. 자, 이 도둘러라고 하는 사람을 데려와서 이 사람이 사도 바울을 총독 앞에서 고발했는데요. Тертул гэдэг хүнийг тэр өмгөөлөгчийг авч ирээд одоо Паулын эсрэг одоо мэдүүлэг биш гомдол гаргаж байгаа. 자, 이 대제사장의 역할이 뭘까? 우리 한번 생각해. 대제사장의 역할. За тэгвэл бүгдээрээ бодоод үзье. тэрүүн тахилчийн үүрэг юу юм болоо? 대제사장은 백성을 하나님께로 인도하는 사람이 대제사장의 역할입니다. Бурхан руу удирддаг тийм ээ ард түмнийг бурхан руу удирддаг хүмүүс бол одоо хүн бол одоо тахилчийн үүрэг тахилч хүн байгаа. 자, 백성들의 죄를 속죄하는 일. 그것이 어떻게 보면 대제사장의 사명인데 지금 대제사장은 쓸데없는 일을 하고 있습니다. 지금 쓸데없는 일. Ард түмний өмнөөс тэр одоо нүглийн уучлалын тахилыг өргөдөг нэгэн бол тийм ээ одоо тахилч тэрүүн тахилч гэтэл энэ дээр харах юм бол энэ тэрүүн тахилч маань одоо шал дими юм хийж явж байгаа. 백성을 하나님께로 인도하는 것이 아니라 백성들로 하여금 하나님과 멀어지게 만들고 또 하나님의 뜻을 거스리도록 이렇게 인도하는 그런 사람이 되고 있어요. 지금 가만히 보면. Бурхныг ард түмнийг тийм ээ бурхны одоо бурхан руу удирдах ёстой байтал бүр харин ч эсэргээрээ ард түмнийг бурхны эсрэг босдог эсэргүүцэгч болгож одоо ингэж одоо буруу үйл хийж байгаа энэ Анания. 자, 대제사장이 사도 바울을 고발하는데 저쪽 5절에 보니까 이런 말을 해요. 대제사장. 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라. 이런 표현을. Заадсан нөгөө тэрүүн тахилч маань юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол 5 дугаар эшлэл дээр харах юм бол энэ хүн дэлхийд даяар бүх юудэчүүдийн дунд жинхэнэ тахал айдал өмийн дэгдэж байна гэж хэлсэн байна. 자, 어떤 전염병이냐면 그 아래 보니까 천하에 흩어진 유대인을 다 소외하게 하는 자요. 나사렛 이단의 우두머리라. 이런 말을. За тэгээ юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр доор нь юу гэж нэгвэл тэр Назарын бүлэглэлийн толгойлогч болохыг бид олж мэдсэ гэсэн байна. 자, 나사렛 예수 그리스도의 증인. 어찌 보면 예수 그리스도의 도를 온 유대에 있는 사람들, 이방에 있는 유대인들에게까지 이렇게 전파해서 그들로 하여금 유대인들이 가지고 있는 율법주의로 말미암아 구원받는다는 그 신앙을 무너뜨리는 사람이다라고 이렇게 고발하러 내려온 겁니다. За тэгвэл энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэр Назарын одоо бүлэглэлийн тэр бүлэгч гэж толгойлож. Тэгвэл энэ Назарын Есүс гэж тийм ээ. Есүсийн одоо Есүст итгэдэг хүмүүс бол одоо юу гэдэг буруу юм гэсэн утгаанууд ингэж тайлбарлаж одоо халдварт өвчин мэт ингэж түүнийг одоо буруутгаж байгаа. 하나님의 뜻을 모르고 어두워지면 이렇게 옳지 못하고 오히려 하나님이 기뻐하지 않는 그런 죄를 짓는다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Бид нэр тийм ээ хэрэг бурхны хүслийг үнэхээр зөв таньж мэдхгүй байх юм бол одоо ингэж бурхны эсрэг гим нүгэл үйлддэг ийм одоо хүн болдгиймаа гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 자, 어찌 보면 사도 바울이 하나님의 종인데 그걸 발견하지 못하고 또 깨닫지도 못하고 오히려 하나님의 종을 죽이려고 이 계획하고 모의하는 이런 악한 일을 대제사장이 주동해서 하고 있다는 겁니다. Гэтэл Паул бол бурхны хүн гэдгийг тэр таньж мэдгүй тийм ээ түүнийг уг нь таньж мэдж ойлгоод түүнийг хамгаалах ёстой байтал эсэргээрээ бүр түүнийг буруутгаж тэр буруутгаж байгаа хүмүүсийг баг одоо толгойлох маягаар тийм ээ ингэж одоо тэрүүн тахилч маань одоо энд одоо ийм үүрэг гүйцэтгэж байгаа. 자, 이 대제사장이 정치적이고 진실하지 못하다고 하는 것이 3절 말씀에 나와 있어요. За 3 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол энэ тэрүүн тахилч бол ерөөсөө тэр бурхны ажлыг хийдэг биш хит улс төрчсөн нөхөр юмаа гэдгийг бид нар харж байна. 벨릭스가 아까 우리가 당신을 힘입어 태평을 누리고 또 이 민족이 당신의 선교로 말미암아
여러 가지로 개선된 것을 우리가 어느 모양이나 어느 곳에서나 크게 감사하나이다. 이런 말을 했어요. За тэгвэл эндээс харах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм бол тэр таны ачаар бид амар амгалан байж таны холч ухаан энэ ард түмэнд их өөрчлөлтийг авчирсанд бид хаанч гэсэн бүх талаараа маш талархан хүлээн зөвшөөрдөг шүү ирхнэ гэж байгаа. 자, 유대 총독으로 온 이 펠릭스. 자, 이 펠릭스를 칭찬하고 높이는데 어찌 보면 아주 아첨꾼입니다. 그러니까 아첨하는 거예요. За Пилип бол ерөөсөө юудэчүүдийг одоо хянахаар захирахаар ирсэн одоо Ромоос томилогдсон захирагч байгаа тийм ээ. Гэтэл түүнд одоо тал засаж нэг ёсны долгоноож одоо ингэж одоо хандаж байгаа. 자, 유대인들은 본질적으로 로마 사람을 아주 원수로 여깁니다. За юудэчүүд бол ромчуудыг бол бараг л одоо дайсан шиг үзэж ханддаг хүмүүс байгаа. 자, 유대인들이 지금 로마의 식민지가 되어 있습니다. 유대гийн нөхцөл байдлыг харах юм бол юудэ бол яг одоогийн энэ нөхцөл байдал Ромын харьяат улс болсон байна. 압제를 당하고 고통을 당하고 있는데 그 대제사장이라는 사람이 총독을 어떻게 보면 칭찬하고 높이면서 아첨하는 이 메시지는 진실일까요? 거짓일까요? За тэгвэл өөртөө үзэн яддаг байж тийм ээ. Ингэж одоо өөрсдийнх нь үзэн яддаг улсын тэр одоо хүн томилогдож ирээд улс орныг нь захирч яхад одоо ингэж хэлж байгаа нь энэ жинхнээсээ одоо чин сэтгэлээсээ хэлээд байна уу? Эсвэл одоо тал засч дойлгоноод байна уу? 진실하지 않죠. мэдээж бол чин сэтгэлийн үг бол биш тийм ээ. 자, 자기의 속은 로마 사람을 대적하는 마음이 그들의 마음입니다. 유대인들의 마음. 유대чүүдийн зүрх сэтгэл бол ямар байдаг вэ гэвэл үргэлжил Ромын эсрэг байдаг байна. 자, 그런데 이렇게 말하는 이유는 자, 이 사도 바울을 고발해서 그 총독의 마음을 얻어서 사도 바울을 죽이려고 계획한 것이 이 대제사장의 모습입니다. 어찌 보면 진실이에요. Гэтэл ингэж хэлж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол зөвхөн Паулыг одоо юу гэдэг буруутгаж Паулыг одоо өөрсдөө одоо авч шийдэх хүссэн одоо тэр зорилго нь л одоо яг ийм байна. 여기 당신을 괴롭게 아니하리 하여 우리가 대강 여짜옵나니 관용하여 들으시기를 원하나이다. 자, 이런 말하는 것을 보면 이 대제사장이 철저히 정치적인 사람이고 자기의 목적을 이루기 위해서 아첨하는 사람이구나라는 것을 확실하게 알 수 있습니다. За тэгвэл энэ 4-р эшлэлээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол гэвч таныг чилээхийг үл хүсэж биднийг түр саатан сонсхийг танаас хичээнгүйлэн гуяа гэв. Эндээс харахад л энэ тэрүүн тахилч бол үнэхээр тийм ээ улс төрт одоо юу гэдэг улс төрийн одоо бодлого сайтай тэгэнгүүтээ бусдад бас тал засч дойлгонох тал дээр сайн юм байна гэж харж болох нь. 아까 이게 5절에 읽은 것처럼 사도 바울을 전염병처럼 여기고 또 나사렛 이단의 우두머니라고 하면서 사도 바울을 정죄하는데 거기에 어찌 보면 총독의 마음을 얻으려고 하는 것이 이 사람의 모습이라는 거예요. За тэгвэл 5-р түрүүн бид нар 5-р эшлэлээр харсан тийм ээ. Тэгнийг Паулыг Назарын бүлэглэлийн толгойлогч гэж хэлээд энэ толгойлогч бол дэлхийд даяар одоо ингээд юдэчүүдийг тийм ээ юдэчүүдийн дунд одоо жинхэнэ тахал мэт одоо үүмэн дамжуулж байгаа үүмэн самуун дэгдэж байгаа ийм хүн юм а гэж хэлээд тэр одоо нэг ёсны тэр одоо улс төрийн тэрхүү одоо тэр дойлгонох одоо монголчууд бол шууд дойлгонох тийм ээ дойлгонох аргыг ашиглан тэр тэр нэг захирагчийн сэтгэлийг өөртөө эргүүлээд Паулыг одоо өөрсдийнхөө гарт авахыг хүсэж байгаа. 하나님의 백성으로서 어찌 보면 대제사장, 백성의 영적 지도자가 이렇게 아첨하면서 때로는 진실한 모습도 없고 오로지 하나님이 세운 사도 바울을 깨닫지도 못하고 죽이려고 했다. 이것이 어떻게 보면 여기 24장에서 우리가 지금 볼 수 있는 그 유대인들의 현실이다. 이렇게 생각하면 됩니다. 유대인들의 영적인 현실. За тэгвэл эндээс яг одоо энэ нөхцөл байдал нь юу вэ гэх юм бол хэдийгээр тэр ромчуудыг тэд нэр үзэн яддаг гэсэн тийм ээ дотроо үзэн ядж байгаа ч гэсэн харин ингэж дойлгоноос тал заснараа тэр
одоо Паулыг өөртөө гарт авч тэр хуулийнхаа дагуу шүүхийг оролдож байгаа. Яг энэ одоо нөхцөл байдалд энэ юудэчүүдийн байдал нь одоо ийм байна. 자, 그가 또 성전을 더럽게 하려 함으로 우리가 잡았다 이런 얘기를 합니다. За тэгээд 6 дугаар эшлэлдэр сүмийг бузарлах, оролдлого хийхэд нь бид түүнийг баривчилсан гэж хэлж байгаа. 자, 보면 대제사장이 사도 바울을 이제 고소할 때 뭐 유대인들을 다 소욕케 하는 사람이다. 나사렛 이단의 교수다. 또 여기 성전을 더럽히는 사람이다라고 이렇게 고소한 겁니다. За тэгвэл эдгээр Паулыг буруутгаж байгаа. Буруутгах нь 3 зүйл байна. Нэгдүгээрх нь юу вэ гэх юм бол юудэчүүдийн дунд одоо өвмэн саманд дигдээсэн хүн, нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь одоо Назарын бүлэгдлийн толгойлогч, гуравдугаарт нь сүмийг бузарлах, оролдлого хийсэн гэсэн ийм 3 шалтгаанаар түүнийг буруутгаж байгаа. 사도 바울이 유대인들을 소욕케 한 거, 그들이 예수 그리스도로 말미암아 구원받지 않고 율법을 지켜서 자기의 노력으로 구원받으려고 했던 것이 잘못됐다라고 하는 것, 그것 때문에 소욕케 된 것은 분명한 겁니다. Илч Паулыг одоо юу гэдэг одоо буруутгаж байгаа тийм ээ барьж авч байгаа нь одоо юу гэх мэдээж одоо юудэчүүдийн дунд өвмэн дигдээж одоо юудэчүүдийг дотор нь одоо хагаралдууллаа гэдэг шалтгаанаар бол одоо мэдээж түүнийг барьж авсан нь бол үнэн тийм ээ. 그렇지만은 사도 바울이 성전을 더럽게 한 사람이다. 이건 객관적으로 증명된 것이 아니에요. Гэтэл тэр сүмийг бузарлах, оролдлого хийсэн гэж энэ нь бол яг үнэндээ бол батлагдаагүй шүү дээ тийм ээ. Батлагдаагүй байгаа асуудал. 자, 사도 바울은 성전을 더럽히지 않았습니다. Илч Паул бол сүмийг бузарлаагүй. 그러나 사도 바울이 성전을 더럽혔다라고 자기들 나름대로 판단해서 사도 바울을 고발한 거예요. Гэтэл тэд нэр өөрсдөө тийм ээ Илч Паул одоо сүмийг буруутгасан, бузарсан гэж өөрсдийн одоо тэр бодлоор тэд нэр одоо Паулыг буруутгаж байгаа. 그 당시에 물론 유대 총독도 마찬가지입니다. 그가 유대인들을 다스리는데 정치적으로 다스려요. 그런데 이 대제사장도 이 총독에게 정치적으로 다가가는 겁니다. 어찌 보면 사도 바울이 결코 총독에게 도움이 되지 않는 사람이다. 오히려 불편하게 만드는 사람이라고 하는 것을 각인시키면서 자기가 말하는 것을 얻어가려고 하는 그런 심보가 여기에서 보인다고 할 수 있어요. Гэтэл энэ дээр харах юм бол хин тэргүүн тахилчийн хувьд бол тийм ээ тэр ерөөсөө тэр одоо юу гэдэг захирагчид чин сэтгэл байхгүй, чин сэтгэлээсээ хандсан биш тийм ээ. Харин ч өөрийнхөө эрэлхийж өөрөө авахыг хүссэн зүйлээ авахын тулд тэр яаж л нөгөө хүнд тал засаж ойлгомж тийм ээ. Бас нэмэлтээр одоо зүгээр нэг цуурхал төдий юмыг буруутгал болгож тэр одоо чаддаг ийм хүн байх нэ гэж. 그러면서 당신이 친히 그를 신문하시면 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있다. 그렇게 이야기를 했어요. За тэгэнгүүтээ одоо 7 дугаар ишлэл дээр нь юу лээ? 1-р ишлэл дээр тэр 8 дугаар ишлэл дээр та өөрөө энэ бүхний талаар түүнийг шалгаж үзээд бид түүнийг юугаар буруутгаж байгааг мэдж чаднаа гэсэн байгаа. 자, 총독이 사도 바울을 신문할 이유가 없죠, 사실은. Захирагч бол яг үнийг хэлэхэд одоо юу лээ? Захирагч бол яг үнийг хэлэхэд Илч Паулыг байцаах шаардлага байхгүй тийм ээ. 그런데 우리가 고발하는 이 모든 일을 아실 수 있다라는 말은 어찌 보면 한쪽으로 치우쳐 있는 자기만의 세계에서 자기들의 세계에서 총독에게 고발하는 겁니다. Гэхдээ одоо юу гэдэг хэрвээ та одоо ингээд шалгаад үзэх юм бол та бидний буруутгах байгааг юугаар буруутгах байгааг мэдэж олно гэдэг нь тэр өөрийнхөө ерөөсөө бодол санааг түүнд одоо ингээд суулгаж өгч байгаа гэх үнэгдэсний одоо тийм өөрийнхөө бодлыг л одоо түүнд тулгаад байгаа гэсэн. 결과적으로 여기 이 아래 보면 이 총독 벨릭스는 유대인의 종교에 대해서는 관여하지 않으려고 합니다. Тэгэнгүүтээ яг одоо тахилчийн хувьд биш энэ одоо хэмлэн захирагчийн хувьд бол юудэчүүдийн энэ асуудалд тийм ээ одоо орохыг хүсэхгүй байгаа. 자, 그가
판결하려고 하는 것은 뭐 도적질을 했느냐, 살인을 했느냐, 아니면 큰 소요를 일으켰느냐, 어떤 그런 부분들, 어떻게 뭐 로마를 대적했느냐, 그런 부분들을 가지고서 판단하는 사람이지, 각 나라의 어떤 종교나 신앙을 가지고 이 사람이 잘했다, 잘못했다라고 판단하는 사람은 아니라고 하는 것을 저 뒤에 가서 고백을 하는 거예요. Гэтэл захирагчийн хувьд юу ямар үйлдэл хийдэг яадаг хүн бэ гэх юм бол тэр одоо Ромын эсрэг гим нүгэл үйлдсэн үү, эсвэл Ромыг буруутгасан уу, Ромын одоо хааныг оромжилсан уу, эсвэл одоо юу гэдэг өөмэн самун дэгдээсэн үү гэсэн ийм асуудлыг л одоо шийддэг болохоос биш, одоо юдэчүүдийн асуудал, юдэчүүдийн одоо дотоод асуудлыг шүүдэг одоо юу гэдэг шалгадаг хүн бишээ гэдэг нь одоо хойштын одоо ишлэлээр гарч ирдэг. 자, 그럴 때 여기 유대인들도 이에 첨가해 이 말이 옳다 주장하니라. 그러니까 벌써 대제사장이 데려온 그 유대인들은 다 한통 속입니다. Тэгтэл одоо ерөөсөө 다시 자, 유대인들도 대제사장과 한통 속이라는 한통 속. 여기 같이 왔지만 네. 이 사람들은 대제사장이 데려온 사람이라고요. 어찌 보면 자기의 주장을 정당화시키기 위해서 이 사람들이 다른 유대인들을 데려왔는데 어찌 보면 이 사람들은 들러리예요. 그러나 이 사람들은 여기에 가만히 보면 자, 대제사장이 어째 말하는 것이 옳다라고 이렇게 주장하는 것을 보니까 이 사람들은 대제사장이 뭐 뇌물을 줬든지 무엇을 주고 이 사람들을 데려왔다라고 하는 것을 읽어볼 수 있어요. За гэтэл тэнцээ одоо ахлах тахилчийг дагаж ирсэн юудэчүүд байгаа тийм ээ. Энэ юудэчүүдийн хувьд яаж өгнө гэх юм бол энэ юудэчүүд нь одоо нэг ёсны ахлах тахилчийг дагаад ирсэн ахлах тахилчийн одоо өөрийнх нь тарлын хүмүүс тийм үү. Одоо ахлах тахилч одоо яадгийн одоо хахуул өгсөн үү, эсвэл та нар ингээ хэлээрэ гэж хэлсэн үү, яасан тийм хүмүүс дагуулж ирээд юудэчүүд нь үнэхээр тийм шүү хэмээн одоо бүгдээр бас хошуу нэмэрлцгээсэн гэж 9-р эшлэлээр байгаа. 자, 저들이 억지를 써서 사도 바울을 고소하고 이제 사도 바울은 10절부터 보면 이제 저들의 고소에 대해서 정당하게 변호하는 어찌 보면 반론을 제시하는 메시지를 증거합니다. За тэгвэл одоо 10-р эшлэл дээрээс харах юм бол энэ одоо тэрүүн тахилчийн буруутгалын тийм ээ одоо буруутгалын эсрэг өөрийгөө өмгөөлж гэх одоо өөрийн хийсэн зүйлээ хийж ярьж тайлгнаж байгаа. Одоо Паулийн одоо юу гэдэг өмгөөлөд Паулийн ярьж байгаа одоо яриа одоо 10-р эшлэлээс хойш гарч байгаа. 때로는 불의한 일을 만났을 때 가만히 있으면 안 돼요. 그거에 대해서 내가 정당하다라고 하는 것을 변명하고 증거하는 것도 중요한 겁니다. Бид нэр тийм ээ ямар нэг шудраг бус зүйлтэй таарлах юм бол шудраг бус зүйлтэй таарлах юм бол тийм ээ учрах юм бол бид нар чимээгүй зүгээр байж болохгүй. Шудраг бусыг эн чинь буруу юм а гэдгийг нь гисчилж, нотлж, тийм ээ няцаах хэрэгтэй байна. 사도 바울이 아무 소리도 안 하고 가만히 앉아 있으면 안 돼요. 여기서는. Эндээс харах юм бол Илч Паул одоо юу ч хэлэхгүй чимээгүй суугаад байж бас болохгүй тийм ээ. 그럴 때 여기 총독이 여기 10절부터 한번 읽어보세요. 10절부터 여기 23절까지 한번 쭉 읽어보세요. За 10-аас эхлээд уншия. 23-절. 10-р эшлэлээс эхлээд харъя бүгдээрээ. Захирагч Паулыг яар гэж тохисонд тэр та олон жилийн турш энэ ард түмнийг шүүж байгааг би мэднэ. Тиймээс би урам зоригтойгоор өөрийгөө өмгөөлөх болно. Би Иерусалимд мөргөхөөр ирснээс хойш 12-оос илүү хоног болоогүйг та мэдэж чадна. Энэ хүмүүс намайг сүмдэж, синагогтч мөн хоттож хин нэгэнтэй маргалдан эсвэл өөмэн гаргаж байсныг юр олж хараагүй. Намайг юугаар буруутгаж байгаагаа ч тэд танд нотолж чадахгүй байна. Харин энэ үнэндээ эдгээр хүмүүсийн бүлэглэл гэж нэрлээд байгаа тэр замын дагуу би эцэг өвгдийнхөө бурханд үйлчлдэг нь үнэн бөгөөд хууль болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн бүгдэд итгэдгээ хүлээн зөвшөөрнө. Тэдний найдадгийн адилаар би зөвхт ба хилэнцэд хүмүүсийн хин нь амьлна гэдэгт би ч бурханд найддаг. Иймээс би бурхан ба хүмүүсийн өмнө хүний мөсөөр гим зэмгүй байхыг үргэлж хичээдэг билээ.
хэдэн жилийн дараа буюу одоо би өөрийн ард түмэнд өглөг авчран мөн өргөх зоригтой ирв. Ямар ч хил ам үмэн самуунгүйгээр намайг сүм дотор цэвэрсэнийг тэд олж мэдсэн юм. Харин Азаас ирсэн хэдэн юудэчүүд тэнд байсан хэрэг үнэхээр миний эсрэг зүйл тэдэнд байгаа бол энд таны өмнө тэд ирж намайг буруутгах ёстой байсан. Эсвэл намайг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад надаас ямар гэмт хэрэг илрүүлснээ тэд өөрсдөө хэлэглэдэ. Би тэдний дунд байхдаа үхэгсдийн амьлалтын төлөө өнөөдөр би та нарын өмнө шүүгдэж байна гэж хашгирснаас өөр зүйлийг хэлээгүй гэв. Харин энэ замын талаар илүү мэдлэгтэй Филик хэргийг хойшлуулж мянгатын дарга Лусиг ирэхээр нь би та нарын хэргийг шийднэ гэд 100-ын даргад түүнийг харгалзагчийн дор байлга. Гэхдээ чөлөөтэй байлгаж ойр дотных нь хүмүүсээс түүнд туслах гэвэл бүү саад хэмээн тушааваа. 자, 여기 10절에 보니까 총독이 바울에게 머리로 이렇게 표시하면서 말하라고 얘기합니다. 어찌 보면 그 대제사장의 고소에 대해서 변명하라고 얘기하는 거예요. За 10 дугаар эшлэл дээр харах юм бол нөгөө захирагч Паулыг яар гэж тогсон байна тийм ээ. Тогсон. Энэ маань нэг ёсны одоо өөрийн чинь буруутгаад байгаа энэ одоо ахлах дахиж өөрийн чинь буруутгаад байгаа энэ буруутгалыг эсрэг одоо өөр чинь хэлэх зүйлээ бол хэлээ гэж хэлж байгаа. 자, 여기 그러면서 당신이 열애 전부터 이 민족의 재판장된 것을 내가 알고 내가 이 사건에 대해서 기꺼이 변명하겠다라고 사도 바울이 자신 있게 이야기를 합니다. За тэгээд Илч Паул юу гэж хэлж байгаа юм бол та олон жилийн турш энэ арт түмнийг шүүж байгааг би мэднэ. Тиймээс би урам зоригтойгоор өөрийгөө өмгөөлөх болно гэж хэлж байгаа. 자, 자기를 고소하는 사람들이 정당하지 못하다고 하는 것을 11절에 첫 번째 뭐라고 얘기하면 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지 12일밖에 안 되었다. 이런 표현을 씁니다. За тэгвэл тэр өөрийгөө гэрчлэхдээ юу гэж хэлж байгаа юм бол 11 дугаар эшлэл дээр тийм ээ би Иерусалимд одоо мөргөхөөр ирснээс хойш 12-оос илүү хоног болоогүй. Ерөөсө 12 хоног л болж байна гэж хэлж байгаа. 자, 사도 바울이 예루살렘 올라간 지 12이틀 동안에 그가 무엇을 했을까 한번 생각해 봐야 돼. За тэгвэл бүгдээрээ бодоод үзээ л дээ. Иерусалимд ирснээс хойш Илч Паул юу хийсэн бэ? 자, 예루살렘에 12이틀밖에 그것도 예배하러 왔다는 건데 유대인들이 어떤 성전이나 이런 어떤 회당 그리고 성중에서 사도 바울이 소요를 일으키는 걸 못 봤어요. 한 번도. 자, 어떻게 보면 사도 바울 자신이 증인입니다. 그래서 사도 바울은 자신 있게 여기에서 내가 예루살렘에 예배하러 올라온 지 12이틀밖에 안 됐고 성전에서 누가 변론하는 것이나 회당에서 또 시중에서 무리를 소동케 하는 것을 보지 못했다라고 변명하고 자기 자신에 대해서. Тэгээд Илч Паул хэлэхдээ юу ч хэлж байна вэ гэх юм бол тийм ээ би бол ирээд 12 хонд дөнгөж 12 хонд байна. Ирээд би энд Иерусалимд мөргөхөөр ирсэн болохоос биш би энд тэнд хүмүүстэй уулзаж тийм ээ энд тэнд очиж синагогуудад очиж хэн нэгэнтэй маргалдаж өмнө гаргаж ясныг хинч хараагүй гэж. Тэгвэл энийг хэн нотлох юм Паул өөрөө нотлож байгаа гэж хэлсэн байгаа. 그러면서 여기 나를 고발하는 모든 일에 대해서 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없다. 그들이 말하는 건 거짓말이기 때문에 내세울 것이 없다라고 사도 바울이 이렇게 이야기를 합니다. За тэгээд 13 дээр тэд нар намайг юугаар буруутгаж байгаагаа ч мэдэхгүй. Танд одоо яаж энэ буруутгаж байгааг нотолж чадахгүй. Ягаад гэвэл тэд нар худлаа ярьж байгаа учраас тэднэрт ямар ч нотлох баримт байхгүй гэдгийг хэлж байгаа. 그러면서 사도 바울이 저들이 왜 나를 고소했는지, 왜 나를 죽이려고 하는지, 또 총독 앞에서 고발하는지에 대해서 자, 그 이유에 대해서 14절부터 이렇게 이야기를 합니다. За тэгвэл Илч Паул тийм ээ 14 дугаар эшлэл дээрээс тэгвэл яагаад энэ хүмүүс өөрийг нь ингэж тийм ээ одоо захирагчийн өмнө авчраад түүнийг буруутгаж түүний эсрэг гомдол гаргаж ингэж байгаа вэ гэдгийг 14 дугаар эшлэл дээрээс одоо эхлээд тэр хэлж байна. шалтгааныг. 자, 그 이유는 사도 바울 자신이 그들이 이단이라 하는 도를 따라서 조상의 하나님을 섬겼기 때문에 그럽니다. За тэгвэл яагаад гэвэл тэд нэр өөрсдөө тийм буруу урсгал гэж хэллэгддэг тэр одоо замаар гэхүү одоо тэр байдлаар одоо өөрсдийн өвөг эцэгтэй одоо үйлчлдэг гэсэн байна. 자, 유대인들이 예수 믿는 사람들을 이단이라고 하는데 자, 그
이단이라 하는 도를 따라서 조상의 하나님을 섬겼다. 그러니까 조상들, 이스라엘의 조상들이 오실 예수 그리스도 메시아를 바라보고 살았는데 사도 바울은 그 조상들이 사모하고 기다렸던 그 메시아가 예수 그리스도인 것을 깨닫고 자, 그분을 어찌 보면 섬기고 그분의 진리를 증거하기 위해서 자기가 살았다라고 얘기합니다. Юудэчүүд болохоор Есүс Христэд итгэж байгаа тийм ээ. Есүсийг буруу урсгал гэж хэлдэг бөгөөд тэгэнгүүтээ тэрийг гэж хэлээд 예수님을 믿는 사람들 이단이라고 하고 뭐라고 하셨죠, 목사님? 자, 그 사람들이 아하. 자신은 나사렛 어떻게 보면 예수를 믿는 사람이기 때문에 그들이 사도 바울을 이단이라고 그러잖아요. 나사렛 이단이라고 얘기를 하면서 어찌 보면 정죄했지만 그렇지만 자기는 조상의 하나님들이 섬기는 조상의 하나님이 섬기는 것은 그 유대인들의 조상 이스라엘의 조상들은 오실 예수 그리스도를 바라보는 사람들이에요. 다시 말하면 메시아를 바라보는데 자 사도 바울은 그 이단이라고 저들이 이야기하는 그 예수 그리스도가 그들 조상들이 섬기는 그 하나님이시고 메시아라고 하는 것을 여기서 이야기하는 겁니다. 그러면서 자신이 그것 때문에 저들에게 고발을 당했다라고 얘기하는 거예요. Гэтэл сая түрүүн хэлсэн тийм ээ Есүст итгэдэг хүмүүсийг буруу урсгалын хүмүүс гэж юудэчүүд үздэг гэж. Гэтэл яг буруу урсгал гэдэг тэнгуут нь одоо Паул өөрөө буруу урсгалын хүн болчихно тийм ээ Есүст итгэснээр. Гэтэл Паул юу хэлж байгаа юм би тэр одоо Есүс Христэд итгэдэг бөгөөд өвөг эцгийнхээ тэр итгэдэг тэр бурханд хүртэл би итгэдэг гэж хэлж байгаа тийм ээ. Ингэснээр энэ хүмүүс одоо яг ингэж одоо өөрөө бурхан болоод энэ хүмүүсийн өмнө тэр өөрөөгөө гим зэмгүй юм би бол өвөг эцгийнхаа бурхан эцэгт итгэдэг гэж тэр хэлсэн. 자, 사도 바울은 저들이 오해하는 것처럼 자신은 이단도 아니고 오직 그 조상들이 섬기는 그 하나님 그 조상들의 신앙을 따라서 살아가는 사람이고 또 율법과 선지자의 글에 기록된 것을 다 믿는 사람이다라고 이렇게 자기를 변명했어요. Тэгээд тэр мэдээж тэр тийм ээ энэ хүмүүс намайг одоо буруу урсгал гэж байгаа ч гэсэн би энэ хүмүүстэй адилхан өвөг эцгийнхаа тэр бурханд итгэдэг бөгөөд хууль болоод иш үзүүлэгчдийн бичсэн тэр одоо бичсэн бүгдд нь итгэдэг юмаа гэж тэр өөрийгөө одоо өмгөөлсөн байгаа. 그러면서 15절에 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 자기도 가졌다는 거예요. тэгвэл 15 дугаар эшлэл дээр хэлсэн ба тэдний найддгийн адилаар тийм ээ одоо найддгийн адилаар одоо бурханд хүртэл би ч гэсэн бурханд найддаг юм а гэж хэлсэн байна. 그렇기 때문에 자신은 저들이 말하는 대로 고발당할 사람도 아니고 이단도 아니라는 얘기예요. Тийм учраас тэр энэ хүмүүсийн хилээд байгаатай адилхан өөрөө би бол тэр одоо буруутгах ёстой хүн биш би бас тэр буруу урсгалын хүн биш ээ гэдгээ одоо нэг ёсны хэлж өмгөөлж байгаа. 어찌 보면 자기 자신은 가장 정상적이고 진짜로 하나님을 믿는 그러한 사람이라는 것을 스스로 변명한 겁니다. магадгүй тэр өөрөө тийм ээ одоо өөрийгөө тийм ээ одоо тэр хамгийн сайн итгэдэг тэр бурханд тийм ээ одоо тэр бурханы үг хийгээд хуйланд хамгийн сайн итгэдэг юмаа итгэдэг хүн шүү гэдгээ тэр одоо гэж хэлж өөрийгөө өмгөөлж байгаа. 그러면서 자신은 의인과 악인의 부활이 있으리라 하는 것을 믿는다고 얘기합니다. За тэгэнгүүтээ тэр юу гэсэн бэ гэхээр тэр зөвхт ба хилэнцэд хүмүүсийн тийм ээ одоо амьлалт байгаа гэдэгт би итгэдэг гэж тэр хэлж байгаа. 장차 우리 주님이 재림하시면 이제 그 재림하시면 죄인들이 다 심판을 받고 또 그 이후에는 의인과 악인이 부활할 것이다라는 그 신앙을 믿는다고 얘기합니다. За тэгээд тэр юу хэлж байгаа юм бол ирээдүйд хэрвээ Христ тийм ээ ирээдүйд Христ ирэх юм бол зөвхт хийгээд хилэнцэд хүмүүс хүртэл амьлна гэдэгт би итгэж байгаа гэдгээ тэр хэлж байна. 자, 그렇기 때문에 하나님께 향한 소망, 그 소망을 자신이 가졌는데 자기가 무슨 이단이냐 이거예요. 저들이 나를 고발하지만 유대인을 어떻게 소란케 하는 사람이다. 자기는 이단이다 그런 얘기하지만 자기 이야기는 결코 그런 사람이 아니라고 이렇게 이야기하는 거예요.
Гэтэл энэ дээр юу гэж хэлж байгааг бол хэдийгээр тэр өөрөө тийм ээ одоо баригдсан байгаа ч энэ хүмүүсийг одоо хүмүүсээр одоо ингээ буруутгах гэж байгаа ч гэсэн би эднэртэй адилхан тэр одоо адилхан зүйлд итгэдэг, адилхан зүйлд найддаг ийм хүн. Тийм учраас эднэр намайг хүртэл одоо ингэж буруутгах одоо миний эсрэг одоо гомдол гаргах одоо ёсгүй хүмүүс юм а гэдэг тэр бас хэлж байгаа. 그래서 여기 16절에 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 꺼리낌이 없기를 힘쓰나이다. 이렇게 고백을 했어요. За тэгээд 16 дугаар эшлэлдэр иймээс би бурхан ба хүмүүсийн өмнө хүний хүмүүсөөр гим зэмгүй байхыг үргэлж хичээдэг билээ гэж тэр хэлсэн байна. 자, 곧 의인과 악인의 부활, 주의 재림에 대해서 자기가 그러한 신앙을 가지고 사는데, 자, 하나님과 사람에 대해서 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘썼다라는 말은 하나님의 그 진리, 의인과 악인의 부활에 대한 그 하나님의 약속된 그 진리를 믿고 그 안에서 살아갔다고 하는 것을 이렇게 고백을 하는 겁니다. Тийм учраас тэр юу гэж нэг гэвэл тэр мэдээж зөвхт хийгээд өгсөн хүмүүсийг амьлуулна гэдэгт итгэдэг энэ үнэнний үгэнд итгэдэг учраас би өнөөдрийг хүртэл ингэж явж ирсэн гэдгээ одоо хэлж байгаа. 자, 사도 바울은 결코 그들이 말하는 것처럼 이단이 아니에요. За тэгвэл Илч Паул л яг л тэр тэдний хэлээд байгаатай адилхан буруу урсгал бол биш тийм ээ. 오로지 자기 자신은 하나님을 섬기고 또 하나님께서 그 율법과 선지자의 글에 기록한 대로 오실 예수 그리스도를 그가 믿었고 그 예수 그리스도의 증인이 되었다. 그로 말미암아서 언젠가 주님이 재림하시는 날 의인과 악인의 심판과 부활이 있을 것이라는 그 신앙을 가지고 살아가는 사람이 돼. 이게 정상적이고 지극히 정당한 것이다라고 스스로 변명했다고 하는 거예요. За тэгвэл тэр өөрийгөө өмгөөлөхдөө хэлж байгаа тийм ээ. Бурхан бол тийм ээ Есүс бол Бурханы хүүхэд бөгөөд түүгээр тэр үхээд дахин амьснараа бидний гим нүгэл уучлагдаж ингэснээр бид нар одоо Бурханы өмнө очиж хизээ нэгэн өдөр тийм ээ одоо тэр үгсэн хийгээд амьд хүнийг шүүх Бурхан тэр нүгэлт хийгээд зөвхт хүмүүсийг шүүж одоо юу гэдэг амьлуулах тэр Бурхан би хүртэл яг адилхан итгэдэг юм а гэж өөрийгөө өмгөөлж байгаа. 그러면서 여기 17절에 열애 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다. 자, 이런 말을 고백했어요. 그러니까 자기가 지금까지 여기 와가지고 있었던 일을 그대로 고백을 한 겁니다. 자기의 어찌 보면 목적이 무엇이고 또 여기에서 유대인들이 오해하기 때문에 자신이 결례를 행한 것, 또 그렇다고 해서 자기 자신이 예루살렘에 와서 모임이나 어떤 소동을 일으킨 것도 없었다라고 하는 것을 이렇게 고백을 한 겁니다. За тэгээд 17 18 дугаар эшлэлээр дамжуулан юу гэж хэлж байна гэх юм бол тийм ээ тэр хэдэн жилийн дараа буюу одоо би өөрийн ард түмэнд өглөг авчирч мөн өргөл өргөх зорилготойгоор ирсэн. Би ямар ч хэл ам нүмэн самуунгүйгээр намайг сүм дотор цэвэршүүлсэнийг энэ хүмүүс өөрсдөө харсан гэж тэр одоо ингэ өөрийгөө өмгөөлж хэлж байгаа. 자, 그렇지만 여기 아시아에서 온 어떤 유대인들, 자, 이 유대인들이 예루살렘에 들어와 가지고 성전에서 결례를 행하고 있는 사도 바울을 아주 정죄하면서 사도 바울을 성전에서 끌어냈잖아요. 그런 사건들을 그대로 사도 바울이 총독 앞에서 고백한 겁니다. Гэтэл юу гэж байна гэх юм бол энэ ард юу лээ одоо Азиас ирсэн хэдийн юудэчүүд тийм ээ одоо сүмд өөрийгөө цэвэршүүлж байсан Паулыг хараад түүнийг чирч гаргаж ирээд түүнийг буруутгасан тийм үү. Гэтэл яг ийм үйл явдал болсон юм а гэдгийг Илч Паул одоо захирагчд хэлж байгаа. 자, 만약에 반대할 사건이 있다고 하면 그들이 여기 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이다. 그러니까 마땅히 어떻게 보면 반대할 사건이 있으면 총독에게 와서 고발했을 건데 지금 그렇게 하지 않았다는 거예요. Гэтэл юу гэж байна гэх юм бол яг үнэхээр одоо юу гэдэг намайг буруутгах тэр Паулыг буруутгах шалтгаан үнэхээр байсан бол тэд нар ингэж одоо намайг ингэж буруутгахгүй харин ч таны өмнө өөртөө ирээд одоо буруутгах ёстой байсан.
Гэтэл тэд нар таны өмнө ирээгүй байж тээ гэж тэр хэлсэн. 자, 이 사람들이 마땅히 총독 앞에 와서 사도 바울을 고발하지 못했다는 거예요, 사실은. Гэтэл энэ Азиас ирсэн юудэчүүд бол тэмээ тэр захирагчийн өмнө ирж одоо Илч Паулын эсрэг Илч Паулыг буруутгаж чадахгүй байгаа. 자, 왜 그렇죠? Яагаад вэ? 사도 바울에 대해서 그들이 객관적으로 이 사람이 잘못됐구나. 또 나사렛 이단의 교수다. 또 율법을 갖다가 폐하한 사람이다. 그걸 객관적으로 보지를 못했기 때문에 그래요. Гэтэл үнэхээр тэд нар бол юу гэдэг Назаретийн бүлгийн одоо толгойлогч энэ бол хуулийг доромжилсан гэж тийм ээ. Яг ийм бодит одоо доромжлыг тэд нар яг үнэндээ харж чадаагүй учраас өнөөдөр энэ чинь ирж зогсож чадахгүй байгаа. 자, 자신이 공의 앞에 섰을 때 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 섰어. 예루살렘 공의에서도 자신을 정죄하지 못했다. 만약에 그 당시에 정죄받은 게 있으면 그 사람들 아시아에서 온 유대인들로 하여금 그 정죄받은 게 무엇인가 총독 앞에서 말하라고 해주십시오. 이렇게 이야기했던 겁니다. За тэгвэл 20 дугаар эшлэл дээр юу хэлж байна гэвэл эсвэл намайг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад надаас ямар гэмт хэрэг илрүүлснэ тэд өөрсдөө хэлгэлдэй гэж. Гэтэл тэд нар зөвлөлийн өмнө Паулыг буруутгаж яхад ямар ч буруу зүйлийг олж чадаагүй тийм ээ. Тэд нар өөрсдөө бас буруутгаж чадаагүй байгаа. 자, 사도 바울이 그동안에 아시아뿐만 아니라 예루살렘에서도 그렇고 모든 곳에서 그가 소리쳐 외친 것은 내가 그들 가운데 서서 외치기를 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한 이 소리만 있을 따름이라고 얘기했어요. За тэгээд тэр юу хэлж байна гэвэл өгсдийн амлалтын төлөө өнөөдөр би та нарын өмнө шүүгдэж байна гэж хэлсэн ба. 자, 죽은 자의 부활. 자, 예수 그리스도의 부활을 가리키죠. 예수님이 부활하셨다고 하는 것 때문에 너희 앞에서 신문을 받는다. 다시 말하면 그들 가운데서 자기 자신이 신문을 받는 것은 예수님의 부활의 증인이 되었기 때문에 신문을 받는다라고 고백하는 겁니다. Үхсдийн амьлалтын төлөө гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл үхсдийн амьлалтын төлөө гэдэг нь тэр маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол тэр Есүс Христийн одоо амьлалтын тэр дахин амьлалтын гэрч болсноороо л одоо тэдний өмнө буруутгагдаж байгаа. Одоо Есүс Христийн одоо дахин амьлалыг гэрч болсноор энэ хүмүүс одоо Есүсийг одоо буруу гэж үзсний үүдэн дээрээс л түүнийг ямар ч шалтгаангүйгээр ингэж буруутгаж байгаа. 자, 사도 바울의 이 변명하는 소리를 이 벨릭스가 들었습니다. 지금 총독 앞에서 얘기하니까. За ингээд захирагчийн өмнө очоод хэлэхэд тийм ээ одоо Илч Паулын одоо өөрийгөө өмгөөлж байгаа үгийг Филик тэр захирагч сонссон. 그럴 때 여기 벨릭스가 이 유대로부터 온 대제사장들 요 사람들의 말을 듣지 않았습니다. За тэгээд Филик бол ерөөсөө тэр 유대гээс ирсэн ахдаг тахилчигээ тэр 유대чүүдийн үгийг ерөөсөө сонсоогүй. 자, 오히려 이 도에 대해서 이 벨릭스가 잘 알고 있었다는 거예요. Гэтэл яг энэ одоо болсон үйл явдлын талаар энэ зам зүйлийн талаар тэр захирагч Филик бүгдийг сайн мэдэж байсан. 그래서 어찌 보면 이 신문하는 기간을 연기했습니다. За тийм учраас одоо энэ шүүх явцыг гэхүү тийм ээ одоо шүүх явцыг жоохон одоо уртсгаж сунгасан байгаа. 그러면서 자, 천부장 루시아가 예루살렘에서 오면 너희 일을 처결하리라 하면서 총독이 어찌 보면 천부장 루시아에게 바톤을 넘겼습니다. За ингээд одоо тэр юу гэж нэг гэх юм бол одоо мянгатын дарга Лусиг ирэхээр би та нарын энэ хэргийг шийднэ гэж хэлээд нөгөөний шийдвэрлэх хэрхээ буцаагаад Лус руу одоо шилжүүлсэн. 그래서 이제 여기 총독 벨릭스는 백부장에게 명해가지고 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌봐주는 것을 금하지 말라 이렇게 당부하면서 자, 사도 바울이 더 이상 가이사랴에서 신문을 받지 않게 되었습니다. За ингээд тэр одоо захирагч тийм ээ одоо тэр өөрийнхөө хүмүүстэй хэлээ түүнийг харгалзагчийн дор байлга гэхдээ эрх чөлөөтэй бөгөөд түүний ойр дотны хүмүүс нь түүнд туслах гэвэл хинч бити саад хийгээрээ гээд одоо нэг ёсны түүнийг Кайсарид
одоо шүүгдгүйгээр одоо хоригдох болсон байгаа. чөлөөтэй хоригдох болсон. 자, 결과적으로 사도 바울이 총독이 있는 그 가이사라, 그 당시에 총독 벨릭스가 총독인데 거기 가서 유대인들의 고소를 들었지만 결코 유대인들의 고소가 사도 바울에게 아무것도 적용된 것이 없어요. Гэтэл яг үннийг хэлэхэд тийм ээ одоо тэр харгалзагч Филик очоод тэр юудэчүүдийн буруутгалыг сонсоод үзэхэд тэр буруутгал нь ерөөсөө тэр Паулд ямар ч одоо юм буруу өгч чадхааргүй одоо тийм одоо буруутгалууд байгаадсан ба. 그래서 사도 바울에게 자유를 주라고 얘기했던 겁니다. Тийм учраас Илч Паулыг одоо чөлөөтэй байлгаа гэж хэлсэн. 그러니까 사도 바울은 예루살렘에 내려가서 핍박을 받고 이렇게 가이사랴까지 우여곡절까지 왔지만 하나님은 하나님의 눈으로 볼 때는 사도 바울이 목적지가 로마에까지 가서 복음을 전해야 됩니다. 그 일을 위해서 하나님은 여러 가지 핍박 또 여러 가지 모함 이런 고발들 가운데서도 사도 바울을 결코 그들의 뜻대로 사도 바울을 멈출 수 없다고 하는 것을 여기서 보여줬어요. За тэгээ энэ нөхцөл байдлаас харах юм бол Илч Паул тийм ээ одоо Иерусалим дугуйд мөргөл өргөхөөр ирсэн боловч тэр Кайсар руу хүртэл ирж хоригдсон. Гэтэл яг үнэндээ Бурхны талаас харах юм бол Бурхан тэр Илч Паулын одоо эцсийн зам нь хаана хүрэх вэ гэвэл Ромд хүрэх ёстой тийм үү. Гэтэл тэр Ромд хүрэх үйл явц нь Иерусалимаас одоо энэ Кайсарид ирээд ингээд явхад энэ одоо ямар ч буруутгал энэ одоо сайн мэдээ дамжуулан явах энэ замд тэгээ Бурхны ажлыг хийж байгаа энэ хүний замд ямар ч цаад бэрхшээл, ямар ч хавчлага болдом одоо юу ч тийм ээ цаад болж болохгүй юм шүү, болж чаддгүй шүү гэдгийг Бурхан тэднэрт харуулахын тулд одоо өнөөдөр ингэж хөтлөж байна. 자, 이런 그림에서 우리가 읽을 수 있는 게 뭘까요? За тэгвэл эндээс бид нэр харж болох зүйл маань юу вэ? 자, 복음 증거하러 나아갈 때 어떤 세력도 그 복음 증거하는 사람을 막을 수가 없습니다. Сайн мэдээ дамжуулахаар явхад ямар ч хүч, ямар ч хүн тэр сайн мэдээ дамжуулж байгаа хүчийг одоо хүчинд саад хийж чадахгүй. 하나님이 어찌 보면 자기의 증인 또 구원운동에 사용할 사람은 반드시 지켜준다고 하는 것을 우리가 깨달을 수 있어요. Тийм учраас бид нар Бурхан бол тийм ээ одоо өөрийн одоо ажлыг хийдэг, өөрийнхөө одоо сайн мэдээ түгээдэг хүнийг үргэлж хамгаалдаг юмаа гэдгийг бид нар маш сайн санаж авах хэрэгтэй байна. 자, 여기 24절부터 한번 보세요. 24절부터 27절까지. За 24-өөс 27 дугаар ишлэл 24-өөс 27. Гэвч хэдэн өдрийн дараа Филик өөрийн эхнэр Юдэ эмэгтэй Друзилтэйгээ хамт хурц ирээд Паулыг дуудуулаад Христ Есүст итгэх итгэлийн тухай ярихыг нь сонсов. Зөвхт байдал биеэ захирах болон хожмын шүүлтийн тухай Паул ярьсанд Филик айж одоохондоо явж бай. Завтай үедээ би чамайг дуудана гэжээ. Тэр Паулыг өөрт нь мөнгө өгөх байх хэмээн найдсан тул түүнийг ойр ойрхон дуудан ирүүлж ярилцдаг байж. Гэвч 2 жил өнгөрч Филик Поркпес дээр солигдож юдэчүүдэд тал олохыг хүссэн Филик Паулыг хорсон чигээр үлдвэ. 자, 이제 바울이 여기 가이사랴에서 어찌 보면 감옥에 갇혀 있습니다. За Илч Паул нэг ёсны энэ одоо Кайсарт тийм ээ одоо нэг ёсны шорон дугуйд хоригдож байгаа. 자, 우리가 생각하는 어떤 철장에 갇혀 있는 감옥이 아니라 어느 정도 자유를 준 어느 범위 내에서 자기가 어찌 보면 친구도 만날 수 있고 또 자기가 하고 싶은 것을 할 수 있는 그런 장소에서 사도 바울이 가이사랴 이 벨릭스 총독 그 아래에서 지내게 됐다고 하는 것을 볼 수 있어요. Тэгвэл эндээс харах юм бол тэр ямар нэг одоо юу гэдэг хэдийгээр хоригдож байгаа ч гэсэн тэр эрх чөлөөтэй байж тийм ээ одоо хүмүүстэй уулзаж за тэр Феликс захирагчтай хүртэл тийм ээ уулзаж ярилцаж болдог ийм одоо нөхцөл байдал байна гэдгийг бид нар харж болох. 그래서 이제 신문한 다음에 수일 후에 총독 벨릭스가 자기 아내도 유대자인가 두루실라라고 하는 유대자인데 바울을 불러가지고 예수 그리스도에 관해서 예수 그리스도를 믿는 도에 대해서 여기 어떻게 보면 듣게 되었습니다.
За ингээд нөө Паулыг хорсон учраас тэр хэдэн өдрийн дараа Филик тийм ээ одоо Филикийг харахад өөрөө Юда эхнэртэй байна тийм үү Друзил гэж. Тэгвэл тэр өөрийн эхнэр Друзилтэйгээ ирж түүнтэй одоо Есүс Христийн тухай Есүс Христэд итгэлийн талаар одоо ярилцахаар түүнийг дуудсан. 자, 이 사람이 두 가지 목적을 가지고 사도 바울을 부른 거예요. За тэгвэл Филик хоёр зорилгын одоо улмаас одоо Илч Паулыг дуудаж уулзж байгаа. 첫째는 예수 그리스도를 믿는 도리에 대해서 그게 무엇인가 궁금해서 사도 바울을 불렀어요. За тэгээ нэгдүгээрт нь юу гэх юм бол Есүс Христэд итгэх гэдэг маань юу юм бэ гэдгийг одоо сонирхож тэр одоо асуух гэж дуудсан. 두 번째로 사도 바울이 가지고 있는 거금, 그 돈을 좀 뇌물로 받을 수 있을까 하는 마음으로 사도 바울을 부른 겁니다. Тэгээ хоёр дахь шалтгаан нь юу байсан бэ гэх юм бол тэр Илч Паулд байгаа мөнгө байна тийм ээ. Мөнгийг өөртөө нэг авилгал болгож авахыг тэр хүссэн. авилга авахыг хүссэн байна авилга. 그래서 사도 바울을 자주 불러서 이야기했다고 그랬습니다. 26절에 보니까. 26 дугаар эшлэлдэр тэр Паулыг өөрт нь мөнгө өгөх байх гэж хэмээн найдсан тул түүнийг ойрхон дуудуулан ирүүлж ярилцдаг байжээ гэсэн байгаа. 그럴 때 사도 바울이 그거 어찌 보면 그건 좋은 기회 시간입니다. За Илч Паулийн хувьд бол тэр энэ нэг талаараа маш сайхан боломж байгаа. 총독 벨리스에게 복음을 전할 수 있는 기회가 이제 찾아왔기 때문에 그럽니다. Энэ нь ямар боломж вэ гэх юм бол тэр захирагч Филикт тийм ээ сайн мэдээ түгээх маш одоо аятайхан боломж түүн дээр ирсэн байна. 그래서 벨릭스에게 사도 바울이 의와 절제와 장차 오는 심판을 강론했다고 그랬습니다. За тэгээд тэр Илч Паул тэр Филикст юу заасан бэ гэх юм бол зөвхт байдал биеэ захирах болон хожмын шүүлтийн тухай ярьж өгсөн байгаа Филикт. 자, 의라고 하는 것은 하나님이 모든 죄인들이 예수를 믿고 구원받는 것이 의입니다. За зөвхт байдал гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол бүх гим нүгэлтнүүд тийм ээ бурхны өмнө нэрж бурханд итгэх Есүс Христэд итгэх нь бол зөвхт байдал ахна. 자, 그 의의 도리에 대해서 사도 바울이 벨릭스에게 자세히 설명했던 것 같아요. Тэр зөвхт байдлын сургаалын талаар тийм ээ Илч Паул Филикт одоо маш тодорхой маш нарийн одоо зааж өгсөн юм шиг байна. 그런가 하면 절제에 대해서. За тэгвэл бас биеэ захирах байдлын талаар тийм ээ. 자, 절제라고 하는 것은 내가 모든 걸 다 할 수 있지만 모든 걸 다 하지 않고 때로는 조금만 한다든지 아니면 중단한다든지 하는 더 큰 일을 위해서 자기의 일을 쉬는 그러한 일들에 대해서 이 벨릭스에게 이야기했다고 해요. Тэгвэл энэ өөрийнхөө захирах байдал гэж биеэ захирах байдал гэдэг маань юу вэ гэвэл хэдийгээр би бүх зүйлийг хийж чадах ч гэсэн тийм ээ би зарим тохиолдолд юм зүйл бүгднийг хийлгүүгээр хойш нь суудаг эсвэл хүнд одоо үлдээдэг эсвэл үнэхээр одоо хийх ёсны зүйлийг одоо маш сайн хийх ёстой ч юм уу тийм энэ бүх байдлыг одоо Филикт одоо Паул зааж өгсөн ба ярьж өгсөн ба. 특별히 여기 절제라고 하는 것은 예수님을 믿는 것이 의라고 하면 예수 믿는 사람들이 세상에서 살아갈 때 때로는 우리가 끊어버릴 걸 끊어버리고 중단할 걸 중단하고 또 멈춰야 될 것을 멈춰야 될 게 무엇인가를 사도 바울이 가르쳐 준 겁니다. Тэгвэл үнэхээр Есүст итгэдэг хүний хувьд тийм ээ энэ одоо зөвхт байдал биеэ захирна гэдэг маань яг юу хэлж байгаа юм бэ гэвэл энэ одоо энэ хүнд одоо Филикт тийм ээ одоо Паул заахта заримдаа үнэхээр Христэд итгэгч хүнийхээ хувьд энэ биеэ захирна гэдэг маань юу юм бэ гэвэл үнэхээр бид нар хаях хэрэгтэй зүйл юм бол тэрийг хайж чаддаг байх хэрэгтэй. Үнэхээр хийжсэн зүйлээ зогсоох ёстой үе ирэх юм бол тэрийг зогсоож чаддаг байх хэрэгтэй. Үнэхээр татгалзах ёстой зүйл юм бол тэрийг татгалзаж чаддаг байх ёстой гэдгийг нэг бүрчлэн зааж өгсөн байна. 자, 여기 우리가 이 절제하는 거 예수 믿으면서 때로는 우리가 절제하지 못하는 사람들 참 많습니다. 사실은. Есүст итгэн гэх тийм ээ бид нар заримдаа үнэхээр биеэ захирч чадахгүй байх тохиолдол маш их байдаг. 우리가 일생 동안 예수님을 따라가면서 절제하지 못하면 우리가 자라나질 못해요.
Бид нар энэ бүхий л амьдралын туршид тийм ээ одоо Есүсийг дагах хугацаанд бид нар өөрсдийнхөө биеийг захирч удирдах бид нар өөрсдийгөө захирч чадахгүй бол бид нар өсөж чадахгүй. 절제를 통해서 자기에게 주어진 인생의 시간을 지혜롭게 살아갈 수 있어요. Бид нар тэр биеэ захирснараа өөрийгөө захирснараа бид нар өөрт өгөгдсөн энэ цаг хугацаанд бид нар маш зөв одоо ухаалаг амьдрч чадах болно. 그러나 이런 절제에 대해서 예수님을 믿지 않는 벨릭스 총독은 깨닫지를 못하기 때문에 아주 저 안에 보면 두려워했다고 그랬습니다. За гэтэл энэ биеэ захирахыг гэж тийм ээ зөвхт байдлын талаар Филипп маш сайн ойлгож чадаагүй учраас Филипп юу хэлсэн бэ гэх юм бол тэр айсан гэж хэлж байгаа тийм ээ айсан. 또 여기 장차 오는 심판을 벨릭스에게 증거했다고 했어요. Тэгээд бас хожмын шүүлтийн тухай хүртэл одоо Паул ярьсан байгаа Филиппт. 장차 오는 심판은 반드시 하나님께서 이 세상을 불로써 심판하신다는 거. 또 그 심판받는 사람들은 이 소돔과 고모라와 같은 때로는 육체의 부패성을 따라 살아가는 육에 속한 사람들이 하나님께 심판받을 것을 이게 벨릭스에게 이야기했다고 볼 수 있습니다. Хожмын шүүлтийн өдөр тийм ээ хизээ нэг өдөр бурхан ирж энэ дэлхийн ертөнцийг галаар шүүх бөгөөд энэ Содом Гоморо мэт тийм ээ ийм одоо махан биеийн хүсэл шунлын дагуу ийм гим нүгэл үйлддэг ийм хүмүүсийг бол тийм ээ бурханы өмнө шүүгдэх болно гэж Филиппэд одоо Паул ярьсан байна. 그래서 이렇게 사도 바울이 벨릭스에게 자기 자신이 지금 신문 받는데 그 신문 받는 와중에 좀 쉴 때 그에게 복음을 증거하는 일을 힘을 다했다라고 하는 것을 우리가 알 수 있어요. 총독에게 복음 증거하는 일. Илч Паул тийм ээ өөрийнхөө энэ одоо буруутгалын эсрэг өөрийгөө зөвтгөх явдалтай тэр өөрийгөө маш сайн одоо өмгөөлж бас дээрээс нь одоо сайн мэдээг хүртлийн Филиппт дамжуулснараа тийм ээ тэр өөрийн хийж чадах зүйлээ бүгдийг нь хийсэн гэж бид нар харж болно. 자, 그렇지만은 여기 벨릭스는 사도 바울에게서 돈이나 받으려고 계속해서 자주 부르지 오히려 사도 바울이 말하는 이 의와 절제와 심판에 대해서 아주 두려워하고 듣고자 아니했다는 것을 알 수 있습니다. Гэтэл яг үнэндээ тийм ээ одоо Есүс биш Паул бүх зүйлийг одоо өөрийнхөө чадах бүхнийг хийсэн боловч Филипп ерөөсөө түүний хүсэж байсан зүйл нь юу гэх юм бол Илч Паулаас авилга авахыг л хүсэж байсан. Тэр байгаа мөнгийг л авахыг хүсэж байсан болохоос биш тэр хожмын шүүлтж байна уу, биеэ захирах байдалч байна уу, эсвэл тэр зөвхт байдлын талаар тэр айснаасаа болоод бүр сонсхийг ч хүсгүй зөвхөн мөнгө авахын тулд л түүнийг байн дуудулж ойрхон дуудулж тэр ярилцдаг байсан байгаа. 그래서 여기 이태 어찌 보면 2년이 지난 다음에 그는 소임을 다 끝내가지고 이제 거기를 떠나가게 됐어요. Тэр 2 жил болсны дараа Филипп мэдээж өөрийнхөө одоо хугацаа тийм ээ одоо хугацаагаа дуусгаад тэр одоо ажлаа байр сууриа өгөх болсон. 이 벨릭스의 후임으로 보르기오 베스토라고 하는 사람이 유대 총독으로 왔어요. За гэтэл Юдэгийн харгалзагчаар Филиппийн дараа хэн ирсэн бэ гэх юм бол Порк Фестер гэдэг хүн ирсэн байгаа. 2년이라고 하는 시간은 벨릭스에게는 예수 그리스도를 영접하고 구원받을 수 있는 기회의 시간이었어요. Энэ 2 жил гэдэг хугацаа бол Филиппийн хувьд бол тийм ээ Есүс Христэд итгэж тэр аврагдаж болох тэр нэгүслийн цаг байсан байгаа. Ивэлийн цаг өгөгдсөн байсан байгаа. 그러나 그는 결코 구원받지 못했던 것 같아요. Гэтэл эндээс харахад тэр эцэстээ аврагдаж чадаагүй юм шиг байна. 그 증거가 27절 하반절에 보니까 벨릭스가 유대인의 마음을 얻고자 하여 이런 말이 있어요. 유대인의 마음을 얻고자 하여. За тэгээд юу лээ? 27 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр одоо юдэчүүдэд биш байж байгаарай. Тэр Филипп одоо нөгөө нэг аврагдаж чадаагүй нотлохоо хаана байна вэ гэх юм бол 27 дугаар ишлэл дээр байна тийм ээ. Юдэчүүдэд тал олохыг хүссэн гэж Филипп гэж бичигдсэн байгаа. 사도 바울을 통해서 구원에 관한 도리를 배웠지만 거기에는 관심이 없고 오히려 정치적으로
유대인들의 마음을 얻고자 사도 바울을 감옥에다가 가둬둔 겁니다. Мгм. 2년. Мгм. Тэр одоо нэгүслийн тэр ивэлийн цаг хугацаа байхад тийм ээ тэр бурхнаас одоо авралыг авъя Есүс Христэд итгэе гэж бодлохгүйгээр харин ч эсэргээрээ тэр бүр юу гэж байна гэх юм бол юудэчүүдийн сэтгэлийг олохын тулд тэднээс юу гэдэг өөртөө ашигтай зүйлийг олж авахын тулд тэднийг тэр Паулыг одоо хорсоор байсан байгаа. 자, 어찌 보면 어리석은 사람이라고 볼 수 있지요. Нэг ёсны энийг эндээс харахад энэ бол одоо мунхан хүн байна гэж харж болохоор 자기에게 주어진 시간, 그 기회의 시간을 놓쳐버리는 사람만큼 불쌍한 사람은 없어요. өөрт нь өгөгдсөн тэр боломжийг тийм ээ тэр ивэлийн цагийг алдсан хүн бол үнэхээр өрөвдөлтөй хүн байх нэ. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За бүгдээрээ тэр амраад үргэлжлүүлье. 네. 잠깐만 좀 쉬었다가 Түр амраад хирүүгэнд 중지하시고 목사님. 예. 자, 여기 또 이제 뭐 계속해서 진행되는데 이제 베스터가 부임한 지 3일 후에 가이사라에서 예루살렘으로 여기 올라갔다고 그랬습니다. 여기. За 25 дугаар бүлэг одоо үйл явдал маань үргэлжилж байгаа. Фест мужтай хүрэлцэж ирээд 3 хоногийн дараа Кайсараас одоо Иерусалим руу явсан байгаа. 그러니까 유대 총독이 예루살렘으로 올라간 거예요. 예루살렘은 어떻게 보면 예루살렘은 유대인들의 핵심적인 어떤 도시이기 때문에 그곳에 어찌 보면 자기가 총독으로 온 거에 대해서 이야기하려고 올라갔던 것 같아요. 거기에 유대 지도자들을 만나기 위해서. За тэгэд Кайсарид ирсэн. Тийм ээ Юудын одоо харгалзагч болоод одоо шинээр томилогдож ирсэн Фест одоо Иерусалим руу явсан. Иерусалим нь нэг ёсны юдэчүүдийн төв цэг нь тийм ээ одоо удирдагч шашны удирдагч нар нь байдаг. Ер нь тэр бүх одоо төв нийслэл нь учраас тэр одоо Иерусалим руу явсан байгаа. 그럴 때 이 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소했다고 그랬어요. Гэтэл тэнд очисон чинь юдэчүүдийн дунд тийм ээ одоо ахлагч нар болон бусад одоо өөр тэргүүлэгч хүмүүс Паулын эсрэг одоо гомдол гаргасан байгаа түнд. 한번 생각해 보세요. 사도 바울이 우리가 생각할 때 사도 바울은 어떻게 보면 주의 종으로서 한 사람입니다. 그런데 이 대제사장들을 이 사람들이 끊임없이 총독에게 사도 바울에 대해서 이야기해서 죽이려고 계속해서 하려고 하는 이러한 모습들을 보면 분명 그 배후에는 분명 어떤 하나님의 계획이 사도 바울에게 있다고 하는 것을 마귀가 알고 그 대제사장으로 하여금 사도 바울이 그 길을 가는 길을 막으려고 한다라고 하는 그림을 우리가 좀 읽어볼 수가 있어요. Ганц одоо Паул гэдэг хүний эсрэг тийм ээ Юудын одоо ахлагтай ихэлж тэргүүлэгч нар одоо ингэж гомдол гаргаж байгаа тийм үү. Эндээс бид нар харахад юуг харж болох вэ гэх юм бол Сатан одоо Паулаар дамжуулан бурхан өөрийнхөө ямар тэр агуу ажлыг хийх гэж байгааг мэдсэн учраас үргэлж одоо тэр Паул руу ингэж довтлоод байна гэдэг бид нар эндээс хараад одоо мэдж болно. 자, 이 대제사장들이라든지 이러한 사람들이 사도 바울을 계속해서 고소하려 하는 그런 중요한 이유 중에 하나는 뭐냐면 그들이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. Илч Паулыг тийм ээ одоо ингээд үргэлжлүүлэн одоо буруутгаад байгаа шалтгаан нь юу вэ гэвэл тэд нэр өөрсдөө Есүсийг загламад ирж цовдлсон тийм ээ. 자, 그러나 많은 사람들이 예수 그리스도께서 부활하셨다. 또 예수 그리스도께서 이전에 행하신 일들을 기억하고 있습니다. Гэтэл одоо энэ үед ч гэсэн Есүс Христийн тэр одоо дахин амьлалт хийгээд одоо дахин амьлалт болон түүний үйлцэн тэр гайхамшиг болон тэмдгүүдийг өдөө болтол санаж дурсаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа тэр хүмүүсийн дунд. 그리고 많은 사람들이 예수님을 믿어요. Тэгэд олон ч хүмүүс бас тэр үед одоо Есүст итгэж байсан. 자, 그런데 사도 바울이라고 하는 사람은 온 아시아
심지어 유럽에까지 가서 복음을 전함으로 인해 가지고 이제 이방에 있는 유대인들까지도 그러한 사실을 다 알게 되었습니다. Гэтэл энэ Илч Паул гэдэг хүнээс болоод тийм ээ тэр хайр үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээ түгээгдснээр хайр үндэстнүүдэд байсан юудэчүүд хүртэл үнэхээр ийм явдал болсон юм байна гэдгийг одоо мэдэх болсон байна. 결과적으로 유대인들 그 유대 제사장들에게는 자, 사도 바울이 상당히 큰 도전이 되었다라고 이렇게 볼 수 있는 거예요. Тийм учраас одоо эцсийн үр дүнд нь юу бид нэр харж ойлгож болох вэ гэх юм бол Илч Паул бол тэр гадаадад байсан тэр хайр үндэстнүүдээс юудэчүүдийн хувьд бол маш том одоо маш их тэр одоо том зорилгыг өгсөн гэж бид нэр ойлгож байна. 어찌 보면 위협으로 받아들였다. 위협. Түүнийг нэг ёсны өөрсдөд нь аюул учирсан гэж харж болно. 그러나 하나님이 작정하시고 섭리해 나가시는 이 구원 역사를 막을 수가 없습니다, 사실은. Тийм учраас Бурхны шийдсэн, Бурхны одоо хийнгээ шийдвэрлсэн энэ одоо юу бол тийм ээ? Юу л шийдсэн энэ ажилд бол хинч саад болохгүй байх нэ. 자, 25장에서 28장까지 계속 가는 중에 뭐 내용이 거의 다 비슷해요. 계속해서 신문하고 그리고 이제 사도 바울이 로마에 가는 여정 이렇게 기록이 되어 있지만 여러 가지 막아서는 세력, 난관 그러한 것들이 있지만 결국에는 로마에까지 목적지로 가게 된다고 하는 것이 사도행전의 그림 속에 들어 있어요. Ингээ 25 дугаар бүлгээс ер нь 28 дугаар бүлэг тийм ээ Ром хүртэл энэ одоо үйл явцууд бол энэ бүлэг дээр гарч байгаа үйл явцууд бол яг адилхан үйл явдлууд хэдийгээр давтагдаж байгаа ч гэсэн тэр үйл явдал донд учирч байгаа хүндрэл, учирч байгаа саад тийм ээ эдгээр саадыг хэрхэн одоо даван туулж байгааг эндээс бид нар харж болно. 결과적으로 이 사도행전에서 제일 마지막에서 이제 사도 바울이 이제 누가가 증거하려고 하는 건 뭐냐면 이 구원 역사는 막을 수가 없다. 계속 진행형이다라고 하는 것을 전반적인 모든 그림의 큰 그림으로 보면 그게 보이는 거예요. хамгийн эцэстээр очиод харах юм бол тийм ээ одоо Үйлс намын хамгийн сүүлийн 28 дугаар бүлгийн хамгийн төгсгөл хэсгээр очиод үзэх юм бол Лук ингэж энэ Үйлс намыг бичснээрээ юу хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол энэ сайн мэдээний ажил бол эцсийн үр дүнд ерөөсө зогсоогүй юм а зогсдгүй юм а одоо эцсээ хүртэл үргэлжилсээр байсан юм а гэдгийг тэр одоо хэлхийг хүссэн байна. 그 진행형이 저와 여러분들에게 또 몽골에도 지금 나타나고 있습니다. 계속해서. Тэгвэл энэ одоо үйл явдал хүртэл одоо ч гэсэн тийм ээ одоо ч гэсэн тэр үйл явдал маань одоо Монголд ч гэсэн одоо үргэлжилсээр явж байгаа. 언제까지 갈까요? Хэдий болтол явах юм болов? 자, 예수님이 재림하실 때까지 가겠죠. Есүсийг дахин ирэх хүртэл энэ маань үргэлжлэх болно. 하나님의 구원 역사는 아무리 큰 세력도 막을 수 없습니다. Бурхны авралын ажилд бол ямар ч хүчтэй гэх юм уу ямар ч одоо хүчтэй олон одоо хүмүүс хүчин чадал байсан ч гэсэн Бурхны авралын ажил цаад болж чадахгүй. 이 말씀을 들으면서 그런 그림을 보면서 말씀을 듣도록 해야 되겠어요. Тийм учраас энэ үгийг сонсонгоо бид нар тийм ээ энэ үгийг энэ одоо зүйлийг хүртэл ойлгох одоо санаж байх хэрэгтэй. 자, 페스토가 예루살렘에 가니까 대제사장들 또 유대인의 장로들이 바울을 고소하면서 뭐라고 얘기하냐면 페스토의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청했다고 그랬습니다. За тэгээд Пест ирснээр тийм ээ одоо Иерусалим руу очих болоход тэд нар одоо Пестийг одоо Паулыг аваад ирээч гэж хэлсэн байна. 자, 지난번에 우리가 사도 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않겠다고 하는 사람 40명 있었지요. За өнгөрсөн удаагийн хичээл дээр харах юм бол Паулыг алах хүртэл тийм ээ одоо юу ч идэхгүй уухгүй гэсэн одоо 40 хүн тийм ээ одоо гарч ирсэн тийм ээ. 아직까지도 그 사람들이 포기하지 않았다는 걸 알 수 있어요. Эндээс харах юм бол энэ хүмүүс одоо болтол ерөөсө тэр одоо муу гэх юм уу тэр буруу зорилгоосоо буцаагүй байна гэдгийг бид нэр харж болно. 자, 이 사람들은 대제사장이나 유대 종교 지도자들에게 미혹된 사람들이에요. Энэ хүмүүс бол ерөөсө тэрүүн дахил чигээд тэр одоо
тэргүүлэгч нарын, ахлагч нарын тийм ээ одоо залмихынд автсан хүмүүс. 그래서 이렇게 사도 바울을 죽이려고 이렇게 포기하지 않고 끊임없이 그 기회를 엿보고 있었다는 것을 알 수 있습니다. Тийм учраас ерөөсөө л тэр Илч Паулыг алж болох боломж юу байна? Тэрийг нь ерөөсөө үргэлж харж хайсаар байсан ба. 자, 그럴 때 베스도가 이야기합니다. 바울이 가이사랴에 구류된 것, 가이사랴 감옥에 갇혀 있어요. 그러면서 자기도 멀지 않아서 떠나갈 것을 말한다. 다시 말하면 자기는 임시로 유대의 총독으로 와 있기 때문에 이제 곧 자기도 소임을 마치고 떠나갈 것이다. 이렇게 그 대제사장에게 이야기를 했습니다. 그 높은 사람들에게. Пест тэр тэр тэргүүн тахилч хийгээд тэр бусад одоо тэргүүлэгч нарт хэлсэн тийм ээ. Би ч гэсэн өөрөө эн чинь удахгүй. Би бол түр хугацаанд томилогдож ирсэн хүн гэдгээ одоо тэр хүмүүст тэр Пест одоо тайлбарласан байна. 자, 그러면서 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 아니한 일이 있거든 고발하라 하면서 오히려 그 사람들이 유도하는 대로 사도 바울을 예루살렘으로 데리고 내려오지 않고 오히려 너희가 고발할 일이 있으면 자기와 같이 가이사랴로 가자는 거예요. 여기 거기 가서 고발하라고 얘기를 합니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол одоо түрүү сая 2 дугаар эшлэлээр 2 дугаар илүү 3 дугаар эшлэлээр хэлсэн тийм ээ. Тэр Пестиг ирэх замдаа Паулыг аваад одоо Иерусалим руу одоо аваад ирээч гэж хэлсэн тийм үү. Гэтэл одоо 5 дугаар эшлэлээр юу хэлж байна гэх юм бол тэр Пест тэр тиймээс та нарын дундаас нөлөө бүхий хүмүүс надтай хамт тийшээ явг. Хэрв тэр хүнийг буруутгах зүйл байх аваас тэд түүнийг шүүхтэн гэсэн. Харин ч эсвэргээрээ бид нэр Паулыг аваад ирээч гэтэл нөгөө хүн чинь Иерусалимд очингуудаа Пест та нар өөрсдөө надтай хамт очиод одоо тэр Паулийн эсрэг гомдлоо түүнийг буруутгаа гэж хэлсэн баг. 아무리 구원 역사를 막으려고 해도 자기들의 뜻대로 되지 않습니다. 계속해서 헛발질만 하는 거예요. 헛발질. Бурхны авралын ажил бол хичнээн хүнд хэцүү одоо нөхцөл байдалд учирсан ч гэсэн Бурхны авралын ажил хизээч зогсдоггүй байх нь. 그렇기 때문에 자, 사도 바울은 결코 두려워할 것이 없습니다. Илч Паулийн хувьд бол ерөөсөө айж имэх зүйл байхгүй байгаа тийм үү? 자, 하나님께서 사도 바울에게 내가 로마에까지 가서 예수님이 내가 로마에까지 내 증인이 될 것이다라고 분명히 약속하셨는데 그 약속이 주어진 뒤에는 결코 사도 바울을 자기들 마음대로 대적하는 자들이 할 수 없다는 거. 오늘 우리의 인생도 마찬가지입니다. 우리도 똑같이 하나님 우리에게 약속하신 것이 있으면 반드시 우리를 아무리 죽이려고 해도 핍박하려고 해도 할 수 없다고 하는 것을 명심해야 됩니다. Бурхан Паулд хэлсэн мэт чи Ром хүртэл намайг гэрчлэх болно гэж хэлсэн. Тийм учраас энэ үгийг сонссон Паул би Ром хүртэл бол ямар ч аюулгүй юм байна. Ямар ч сан Бурханы ажлыг хийх юм байна. Бурханы үгийг дамжуулах юм байна гэсэн тэр бат итгэл байсан учраас тэр юунаас ч айхгүй, юунд ч одоо юу одоо айж имэлгүйгээр тэр сайн мэдээг тэнцээ дамжуулсаар байсан байгаа. Яг үүний адил бид нар ч гэсэн яг л адилхан бид нар тэрөө Бурханы үг өгөгдсөн, Бурханы амлалт өгөгдсөн бол тэр Бурханы амлалт биелэх хүртэл бид нар тэр хугацаанд бол ямар ч зовлон зүдгүүр бол бидний ажилд бидний өмнө саад болж чадахгүй маа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. 자, 베스도가 예루살렘에서 한 8일 또 여기 10일 동안 거기 지내면서 지낸 다음에 이 가이사랴로 다시금 내려왔어요. За ингээд Илч Паул авшин Пест тийм ээ одоо Иерусалим нэг 7 хонсны дараа буцаад одоо Кайсар руу явсан 8 хонсны дараа. 자, 베스도가 내려올 때 여기 7절에 보니까 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 한 거 보니까 베스도를 따라서 사도 바울을 고발하기 위해서 예루살렘에서 유대인들이 따라왔다는 걸 알 수 있어요. За энэ дээр харах юм бол тэр 7 дугаар биш 6 дугаар эшлэл дээр харах юм бол маргааш нь тэр өөрийн шүүхийн суудалд суугаад Паулыг авчрахыг тушаахад 7 дугаар эшлэл дээр юудэчүүд түүнийг хүрээлж зогсон. Тэгвэл нөгөө нэг Пест тийм ээ одоо Иерусалимаас Кайсар руу буугаа буцаж ирэхэд 유대주도 나같이 ирсэн байх нэ. 자, 베스도가 가이사랴에 왔을 때 그 이튿날 사도 바울을 불러서 그 유대인들은 지금 베스도와 같이 예루살렘에서 올라왔는데 고소하게 된 겁니다. 고소해서 거기에서 다시 지난번과 같은 고소와
어떻게 보면 반문하는 메시지가 또 동일하게 여기 증거됩니다. За тэгээд Кайсарыг ирсний маргааш нь тийм ээ одоо Паулыг дуудаад тэр өмнөө авчрахад тэр Иерусалимаас ирсэн дагаж ирсэн тэр юудэчүүд одоо түүнийг буруутгаж түүнийг дахин шүүх ажил эхэлсэн байгаа. Өмнөх шиг одоо шүүх асуудал эхэлсэн. 자, 사도 바울이 나오니까 이 예루살렘에서 온 유대인들이 사도 바울을 둘러가지고 여러 가지 중대한 사건으로 고발을 했습니다. 특별히 여러 가지 중대한 사건이라고 하는 것은 아마도 모세의 율법을 폐하라고 했다든지 또 할례를 받지 못하게 했다든지 유대인의 종교에 관한 그러한 일을 가지고 사도 바울을 고발을 했는데 과연 사도 바울이 그랬을까라는 증거는 제시하지 못했던 겁니다. За тэгээд 7 дугаар эшлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ? Паулыг ирсний дараа Иерусалимаас ирсэн юудэчүүд түүнийг хүрээлж өөрсдөө ч нотолж үлч чадах олон ноцтой ял зэмлэлийг түүнд тулгацгаав. Тэгвэл олон ноцтой ял зэмлэл гэж юу хэлээд байна вэ гэвэл магадгүй тийм ээ одоо хуулийг хүчнгүй болгох эсвэл хүмүүсийг хөвч битгий хөндүүлч юм уу тийм ийм одоо тэдний нөгөө шашны хамгийн чухал гэж юудын шашны хамгийн чухал гэж үздэг тэр ёслолуудыг үйлдүүлэхгүй байх нь одоо байх ийм одоо хүндрэл ийм зүйлсүүдийг хийсэн гэж одоо Илч Паулыг буруутгасан боловч өөрсдөд нь яг үннийг хэлэхэд ямар ч нотлох баримт нотлохоо гэдэг зүйл тэднэрт байхгүй байгаа. 그런데 사도 바울이 이제 8절에 변명을 합니다. За тэгээ 8 дугаар эшлэл дээр Илч Паул өөрийгөө өмгөөлж байна. 유대인이나 율법이나 성전이나 가이사에게 내가 도무지 죄를 범치 아니했다라고 얘기합니다. 8 дугаар эшлэл дээр тэр юудын хуулийн эсрэг эсвэл сүм Цэзрийн эсрэг би ямар ч гэмт хэрэг үйлдээгүй гэсэн ба. 자, 사도 바울이 유대인이 깨닫지 못한 그 율법에 대해서 그가 결코 죄를 짓지 않았어요. 율법을 어긴 게 아니에요. Илч Паул өнгөрсөн хугацаанд тийм ээ сайн мэдээ дамжуулж явахдаа тэр хуулийг зөрчөөгүй тийм ээ тэр гим нүгэл үйлдээгүй. 또 하나님의 성전을 더럽혔다고 하는데 자기는 그런 적이 없다는 거예요. Тэр түүнийг бурхны сүмийг бузарсан гэж байгаа ч гэсэн яг үндэ бол түүнд тийм бурхны сүмийг бузарлах үйл явдал болоогүй хийгээгүй гэж тэр хэлж байгаа. 또 가이사에 대해서도 반역한 것이 아닙니다. Тэгээд бас Цэзрийн эсрэг бас юу ч хэлээгүй гэж байгаа. 자, 예수님을 증거해 가지고 유대인들도 하여금 어찌 보면 로마에 대항하기 위해서 예수님을 증거한 것이 아니에요. Зүйлээ одоо Ромд очихын тулд тэр Есүсийг гэрчилж байгаа биш тийм ээ. 자, 그래서 사도 바울이 어찌 보면 대제사장이 그들이 말하는 대로 이렇게 어떤 죄를 짓거나 또 혼란케 하는 또 로마의 황제에 대해서도 자기가 마땅히 해야 될 바를 하면서 바로 하는 거기 때문에 결코 자기 자신은 불법을 저지른 적이 없다라는 것을 이렇게 변명했던 겁니다. Тэр өөрөө тийм ээ Есүс Христийн тухай одоо ярьж тэр сайн мэдээ дамжуулж явсан учраас тэр ерөөсөө тэр өөрийгөө тийм ээ би тэр одоо хууль бус ямар нэгэн гим нүгэл үйлдээгүй гэдгийг тэр өөрөө хэлж байгаа. Өөрийгөө гэж хэлэн өөрийгөө өмгөөлж байгаа. 그럴 때 이게 베스토가 유대인의 환심을 얻고자 해가지고 이제 바울더러 묻습니다. 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 신문을 받을 거냐라고 물어보는 거예요. За гэтэл тэр 9 дугаар эшлэл дээр Пест тийм ээ одоо юудэчүүдэд тал засахын тулд Паулыг та Иерусалимд очиж миний өмнө зогсоод эдгээр ял зэмлэлээ шүүлэхийг хүсэж гинүү гэж асуусан. 잘 나가다가 베스토가 삼천으로 빠졌습니다. 격tur로 빠진 거예요. Нэг сайхан зөв явж исэн боловч Пест одоо буруу гიშгцэн байгаа. Буруу тийш одоо явцсан. 자, 하나님의 마음, 진실한 마음을 가지고 재판하려고 생각하지는 않고 오히려 유대인의 마음을 얻고자 해서 혹시라도 유대인들이 로마에 대항하거나 또 폭동을 일으키게 되면 자기의 신변이 위태합니다. 그래서 이 베스토라고 하는 사람은 유대인의 마음을 얻고자 해서 자, 바울한테 묻는 거예요. 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대해서 내 앞에서 신문을 받을 거냐? 이렇게 물어보고
이건 유대인들이 바라는 겁니다. 대제사장이 바라는 거예요. 예루살렘으로 올라가서 신문을 받아라. 올라가는 중에 어떻게 하려고요? 매복에 있으니까 죽이려고. 이런 어리석은, 그러니까 어찌 보면 심지가 견고해서 올바르게 나아가려고 생각하면 끝까지 가야 되는데 근데 가다가 샜어. 지금 베스터라고 하는 총격도. 그래서 그러한 이야기가 나오는 겁니다. За Пест тийм ээ анх одоо Паулыг аваад ирээ гэхэд тэр үггүй та нар өөрсдөө очоо гэж айгуулаг зөв ингээ явж байтал гинт замаасаа тэр гажаад тэр хүмүүсийн тэр юудэчүүдийн сэтгэлийг татаж тэр тал засахын тулд харин ч эсэргээрээ одоо Иерусалимд одоо надтай хамт очоод одоо тэнцээ шүүгдэх үү өөрийгөө шүүлгэх үү гэж асууж ингэж одоо тэр одоо буруу нөгөө нэг алах нь одоо буруу болж эхэлсэн. 그럴 때 사도 바울이 대답합니다. 10절 내가 가이사의 재판자리에 앉아 있으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라. 이렇게 이야기했어요. За тэгээд 10 дугаар эшлэлдэр Паул юу ч хэлсэн бэ гэвэл намайг шүүх ёстой Цэзрийн шүүхийн өмнө би зогсож байна гэж хэлсэн ба. 자, 아주 지혜롭습니다. 내가 가이사의 재판자리에 있으니까 굳이 예루살렘에 내려가서 유대인들 그 대제사장들의 신문을 받지 않고 가이사에게 받겠다. 사도 바울이 그렇게 이야기했습니다. За тэр ингэж хэлснээр тийм ээ одоо би Цэзрийн өмнө тийм ээ Цэзрийн шүүхийн өмнө зогсож байгаа учраас тийм ээ би заавал одоо Иерусалим руу явах шаардлагагүй гэж одоо маш ухаалаг хариултыг тэр хэлсэн. 참 사도 바울이 지혜로운 사람이에요. Илч Паул бол маш ухаалаг нэгэн. 하나님이 나에게 사명을 맡겼을 때 그 지혜를 가지고 사명을 잘 감당하는 것도 중요합니다. Бурхан надад үүрэг хариуцлага өгөх юм бол тийм ээ тэр үүрэг хариуцлагыг одоо ухаалгаар одоо хийж гүйцэтгэж явна гэдэг бол одоо үүргээ гүйцэтгэнэ гэдэг бол одоо маш чухал асуудал байна. 여러분 사도 바울은 자 베스토가 이야기한 것처럼 예루살렘에 올라가지 못한 이유는 당신도 잘 아는 것처럼 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없다는 거예요. 내가 유대인들에게 잘못한 것이 없는데 내가 뭐 하려고 예루살렘에 가서 신문을 받느냐. 그렇게 이야기했던 겁니다. Тийм учраас би одоо тийм ээ одоо Иерусалимын юудэчүүдийн өмнө ямар нэг буруу зүйл хийгээгүй учраас би заавал тийш Иерусалим руу очиж шүүгдэх шаардлага байхгүй гэж тэр хэлсэн байна. 그래서 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죄를 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사양하지 아니할 것이나 만일 이 사람 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라. 이렇게 사도 바울이 외쳤던 겁니다. Тэгээд 10 дугаар ишлэлийн төгсгөл 11 дугаар ишлэл дээр ингээ харах юм бол тэр юу гэж хэлж байгаа нөх юудэчүүдийн эсрэг би ямар ч бузар муу үйлдэлийг та сайн мэдж байгаа. Иймээс хэрв би буруутан байгаад өхвөл зохих ямар нэг хэрэг үйлдсэн бол өгөхөөс татгалзахгүй. Харин энэ хүмүүсийн намайг буруутгаж байгаа эдгээр ял зэмлийн аль нь ч үнэн биш бол хинч намайг тэдэнд тушааж чадахгүй. Би Цэзэрт давж заалдана гэж тэр хэлсэн байна. 자, 대제사장이나 또 유대인들의 장로들, 또 유대인들이 사도 바울을 고발하는 것은 사실은 사실이 아니에요. 그건 자기네들의 추측성. 결코 사도 바울이 그러지 않았는데 추측성을 가지고서 사도 바울을 고발했어요. 그렇기 때문에 사도 바울은 그게 사실이 아니기 때문에 그렇다고 하면 총독이 자기 자신을 예루살렘에 데리고 가서 대제사장에 내어주는 것은 옳지 않다라고 얘기한 겁니다. Илч Паулын хувьд бол тийм ээ одоо тэр ямар ч буруу зүйлийг тэр өөрөө хийгээгүй учраас юу гэж байна вэ гэвэл тэр хэрвээ тэр одоо ямар нэг буруу зүйл тэр үнэхээр одоо юудэчүүдийн эсрэг буруу зүйл хийгээгүй учраас тэднэрт намайг барьж өгөх юм уу буруутгаж намайг ямар нэг өөхөх ялд буруутгах юм бол би Цэзрийн одоо шүүхт одоо давж заалднаа би та нарт одоо гомдол гарганаа гэж Илч Паул хэлж байгаа. 그래서 사도 바울이 지혜롭게 자기가 가이사에게 상소한다라고 이렇게 외쳤습니다. Тийм учраас тэр маш одоо ухаалаг хэлсэн байна тийм ээ одоо Цэзэрт одоо давж заалдах болно гэдгээ тэр өөрөө хэлж байгаа. 사도 바울이 단순히 자기의 어떤 죄에 대해서 유대인들이 정죄하는 것을 가이사에게 판결받겠다라고 하는 의도가 무엇일까? 우리가 그것을 한번 읽어보는 것도 중요해요. Тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол Илч Паул яагаад юудэчүүдийн тийм ээ одоо энэ буруутгалыг юудэчүүд ингэж буруутгах юм бол би Цэзэрт очиж давж заалдана гэж хэлж байгаа.
зорилго нь юу вэ гэдгийг бид нэр бас ойлгох хэрэгтэй. 첫째는 하나님이 세우신 권세에 대해서 복종하겠다고 하는 자기의 신앙 양심을 보여준 겁니다. Нэгдүгээрт нь тэр Бурхны бий болгосон эрх мэдэлд захирагдах болно гэсэн тэр итгэлийн мэс чанарыг харуулж өгч байна. Бурхны одоо тийм ээ бий болгосон одоо захирагдана гэдэг эрх мэдэлд захирагдана гэсэн одоо итгэлийн мэс чанараа тэр харуулж байна. 자, 유대가 로마의 지배를 받고 있는데 결과적으로 어떻게 보면 로마서 13장 1절에 있는 것처럼 위에 있는 권세, 그 권세는 하나님이 세웠어요. 그렇기 때문에 사도 바울이 가이사에게 재판을 받는다고 하는 것은 하나님의 말씀대로 또 하나님이 세우신 권세 아래서 신문을 받겠다라고 그 질서를 분명히 이야기했던 겁니다. 첫 번째로. За тэгвэл нэгдүгээрт нь сая хэлсэн тийм ээ Цэзар давж заалт болно гэж хэлсэн нь саяын хэлсэнтэй адилхан Ромын 13-ийн 1-р эшлэлд байгаа нь дээгүүр эрх мэдэлд захирагдаа гэж. Тэгвэл энэ эрх мэдэлт дээгүүр эрх мэдэлтэй хүмүүс тэр удирдагч болох тийм ээ тэр Цэзарын өмнө очиж би өөрөө шүүгдэж би өөрөө тийм ээ өмгөөллөө хийж гэж шүүгдэх болно гэж энэ эрх мэдэлт тэр итгэлийн мэс чанарыг харуулan тэр дээгүүр эрх мэдэлд одоо захирагдана гэдгээ тэр илэрхийлж хэлж байгаа. 두 번째로는 내가 가이사에게 호소한다는 말은 자기가 로마에까지 가서 복음을 증거해야 될 사명이 있다는 것을 알고 자, 그 길을 선택했다고 하는 것을 알 수 있습니다. Тийм учраас бас хоёрдугаарт нь юу вэ гэх юм бол тэр Ромд хүртэл тэр сайн мэдээ дамжуулах ёстой тийм ээ Ром хүртэл. Тийм учраас тэр замаа сонгож би Цэзарт очиж Цэзарын өмнө давж заалтах болно гэж тэр хэлсэн байна. 이렇게 하든 저렇게 하든 어떻게든지 간에 로마에까지 가려고 하는 사도 바울의 중심, 다시 말하면 복음 전할 중심, 온 세상에 복음을 전해야 되겠다고 하는 그 중심이 사도 바울이 가이사에게 호소하는 그 메시지 속에 숨어 있는 진실이에요. Тэгвэл Илч Паулын ингэж хэлж байгаа нь ерөөсөө ямар ч аргахаар байсан тийм ээ. Ямар ч нөхцөлтэй байсан яаж хийж байгаа л Илч Паул тэр Ромд очиж Бурхны үгийг дамжуулж тэр сайн мэдээг тунхаглана гэсэн түүний одоо нөгөө чин хүсэл байна гэдгийг эндээс бид нар харж байна. 자, 그럴 때 여기 베스도가 유대 총독 베스도가 거기 배석자들과 상의한 다음에 사도 바울이 가이사에게 호소했으니까 가이사에게 갈 것이다라고 확정을 지었습니다. За тэгээ 12 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэгтэл Пест зөвлөлтөөгөө зөвшөлдөөд хариу болгож та Цэзарт давж заалтахыг хүссэн таны Цэзар руу илгээх боллоо гэсэн байна. 이제 사도 바울은 가이사에게 가게 되었습니다. 로마에 가게 되었어요. За ингээд Илч Паул Цэзар руу тийм ээ одоо Ром руу явах болсон байна. 그러니까 혼자 가는 것이 아니라 로마까지 가는 군병들에게 이렇게 호의를 받으면서 로마에까지 가게 되었어요. Ингээд тэр одоо Ром руу явахдаа зүгээр нэг ганцаараа явж байгаа биш, Ром руу явж байгаа тэр цэргүүдээр хамгаалуулан тэр явах болсон байна. 자, 그다음에 며칠 뒤에 여기 13절에 보니까 아그리빠 왕 또 버니게 베스도에게 문하라로 가이사랴로 왔습니다. 13 дугаар эшлэл дээр харах юм бол хэдэн өдрийн дараа Агрип хаан болон Берник нар Кайсарид ирж Бестэд бараалгачээ гэсэн байна. 자, 사람들이 와서 여러 날을 그 가이사랴에 있었는데 베스도가 이 바울의 일로 왕에게 고하여 이르되 펠릭스가 한 사람을 구리하에 두었는데 예루살렘에 있을 때 유대인의 대제사장 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청했다라고 소개를 합니다. 그 여기 자기를 찾아온 아그리빠 왕 버니게 베스도에게 이제 사도 바울에 대해서 그간 있었던 일에 대해서 베스도가 이야기했던 거예요. За тэгээд тэр одоо тэр хүмүүсийг ирэхэд тийм ээ тэднийг тэнд хэд хоног байхад Пест Паулын тухай тэр хаанд хэлж Филик одоо нэг хүн ийм одоо 20-нд үлдээсэ энэ хүн намайг Иерусалимд байхад ахлах тахилчнаар Юудэ ахлагчнаар түүний эсрэг гомдол гаргасан гэж тийм ээ ингэж одоо энэ хүнийг би одоо Ром руу явуулах гэж байна гэж тэр хэлсэн. 자, 그럴 때 여기 16절에 내가 대답하되 무릇 피고가 원고들 앞에서 고소 사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라고 하면서 사도 바울을 내주지 않았다라고 얘기합니다. За тэгээ 16 дугаар эшлэл дээр юу хэлж байна гэх мэт би тэдэнд
буруутгагчтай нүүрэлдүүлэн ял зэмлэлийн эсрэг одоо өөрийгөө өмгөөлөх боломжийг хэрэгтэнд олгохоос өмнө түүнд ял оноох нь Ромын ёс биш гэдгийг хэлсэн гэж хэлж байгаа. 자, 여기 로마의 법, 자, 이 재판법이 오늘날 이 시대 우리의 법과 비슷하지요. 원고가 피고. Ромын хууль гэж сая хэлсэн тийм ээ. Энэ Ромын хууль гэж хэлэгдэж байгаа энэ хууль нь өнөө үеийн бидний хуультай яг адилхан. Бид нар ч гэсэн адилхан тэр хэрэгтэн болоод одоо юу гэдэг сэжигтэн болоод нөгөө юу гэдэг нөгөө хохирогчийг заавал нүүрэлдүүлж эсвэл одоо тэр нотлох баримттай байж тэднийг буруутгахдаг тийм ээ. 자, 여기 원고는 대제사장이나 유대 장로들, 유대인들이 원고라고 할 수 있습니다. За эндээс санах юм бол юудэчүүд хийгээд одоо ахлах тахилч тахилч нарыг тэргүүлэгч нарыг нэг ёсны одоо хохирогчд гэж хэлж болох юм. 자, 피고는 누구죠? 사도 바울이죠. харин сэжигтэн хин бэ гэх юм бол Илч Паул одоо сэжигтэн болсон байгаа тийм ээ. 로마의 법은 피고가 이 원고 이 대제사장이 고소하는 것에 대해서 충분히 답변을 하고 그거에 대해서 변호할 수 있는 기회를 주어서 정당하게 판결을 하는 것이 로마의 법이라고 베스토가 이야기했어요. Надад Пестийн хэлж байгаа Ромын хууль нь ямар хууль юм бэ гэх юм бол хэрвээ тийм ээ одоо хохирогч тал нь өөрсдийнхөө буруутгал тэр одоо сэжигтэнг буруутгаж байгаа буруутгалаа маш сайн бүгдийг нь хэлсний дараа нөгөө тэр сэжигтэн болж байгаа одоо Паулын хувьд бол тийм ээ өөрийгөө хэрхэн өмгөөлөх вэ? Тэр өмгөөлөх тэр боломжийг түүнд одоо нээлттэй өгөх нь бол ерөөсөө Ромын одоо хууль гэж хэлж байгаа. 그래서 자기는 이런 로마법의 저들의 일방적인 주장, 또 피고는 제대로 자기를 정죄하는 사람들에 대해서 충분한 답변하지 못했기 때문에 그래서 자기가 유대 대제사장들에게 사도 바울을 도와주지 않았다라고 이야기를 합니다. Хэдийгээр тийм юу гэдэг одоо тэр хохирогчд болох юудэчүүд тэгээд тахилч нар ахтах тахилч тэргүүлэгч нар тийм ээ тэд нар өөрсдийгөө хэрхэн хохирсон бэ гэдгээ зөв сайн нотолж өгч чадаагүй учраас тэднэрт Илч Паулыг одоо тэр сэжигтэн өгөөгүй гэдгээ одоо энэ дэр хэлж хэмлээ. Тэр тест тэр одоо хаанд хэлсэн байгаа. 자, 이 사도 그 바울에 대해서 이 베스토가 이 아그리파 왕 버니게 앞에서 계속해서 이제 보고하는 내용이에요. 그간에 있었던 일을 또 똑같이 반복해서 여기 17절 이게 이야기합니다. За тэгээд Илч Паулийн талаар тийм ээ тэр Агриппийн хаан одоо Агрипп хаанд одоо хин Пест одоо Паулийн талаар одоо өнгөрсөн хугацаанд юу болсон бэ гэдгийг бүгдийг нь одоо хэлж өгч байгаа. 그래서 예루살렘에서 대제사장과 그 관계되어 있는 뭐 장로들이라든지 그런 사람들이 여기 왔다는 가이사에 왔을 때 자신이 지체하지 않고 재판 자리를 이튿날 마련해 가지고 사도 바울을 데려왔는데 그들이 자신이 짐작하던 대로 바울에 대해서 고발을 했지만 자기가 볼 때는 악행의 혐의는 하나도 제시하지 않았다는 거예요. 예? 사도 바울이 어떤 악행에 대해서는 하나도 제시하지 않았다. 그렇게 얘기했던 거예요. За тэгээд одоо хэдийгээр одоо юу гэдэг юудэчүүд бурхны биш тэр пестийн өмнө одоо буруутгаж байгаа ч гэсэн тэр одоо пестийн өмнө Паулыг буруутгаж байгаа ч гэсэн тэр хүмүүс тийм ээ одоо Паулыг хорон муу зүйл тэр бузар муу зүйл хийсэн гэдгээ ерөөсөө нотолж чадаагүй гэдгийг одоо энэ пест тэр одоо хаанд хэлсэн байгаа. 그래서 여기 보니까 그 악행의 의미는 하나도 제시하지 않고 자기들의 종교와 또 예수라는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이다. 이렇게 얘기했어요. За тэгээд тэд одоо 19-р эшлэлээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэд түүнтэй ердөө л өөрсдийнхөө шашны талаар мөн Паулийн амьд гэж зарладаг нэгэн өгсөн хүн буюу Есүсийн талаар санал зөрөлдсөн байна гэж хэлсэн байна.
그 유대인의 어떤 종교 문제, 또 예수님에 대해서 예수님이 부활하셨다고 하는 것에 대해서 이 바울이 주장하는 그 일에 대해서 부활이 없다고 주장하는 사람 있잖아요. 사두개인들. 그 일에 대해서 이 가이사랴에 있는 이 베스도에게 고발했다고 합니다. За тэгвэл энд Кайсартойгоо Пест тийм ээ одоо энэ хуулийн багш нар эдгээр юу гэж ярьж байна вэ гэх юм бол үхлээс амьсан Есүсийн талаар одоо Есүсийг үхлээс амьсан гэж байна гэж ирээд тийм ээ. Үхлээс амьлалтын талаар үл итгэдэг тэр фарисеучуд болон тэр садукеичуд энэ олон хүмүүсийн тэр буруутгалын талаар одоо ингэж өөрт нь энэ юдэчүүд ирж ингэж Паулыг буруутгасан гэдгийг одоо нэг ясны ахин дахин тайлбарлаж өгч байгаа юм. 자, 처음에는 이 베스도가 이 일에 대해서 어떻게 심리할지를 몰랐다고 그랬습니다. За тэгээд энэ асуудлын талаар анхандаа тийм ээ одоо инвест хэрхэн одоо шүүх талаар хэрхэн ямар шийдвэр яаж гаргах талаараа мэдэхгүй байсан гэж хэлж байгаа. 그래서 사도 바울에게 물어보면서 예루살렘에 올라가서 이 일에 대해서 신문을 받을 거냐라고 이렇게 물어봤다는 거예요. За тэгээд Илч Паул тийм ээ одоо Иерусалим руу очоод энэ одоо Иерусалимд очиж энэ одоо шүүгдгүү гэж Илч Паулаас асуусан гэдгийг бас хэлж байгаа. 그러니까 베스도가 처음에는 유대인의 종교 문제를 어떻게 심리할지 모르기 때문에 그 예루살렘에 올라가서 대제사장들, 그 종교 지도자들이 말하는 것을 듣고 거기에서 판단하려고 했다고 하는 것을 알 수 있습니다. Тэгээд эндээс харах юм бол тэр Пест тэр энэ одоо юудын шашны талаар сайн мэдгүй учраас энэ одоо ахлах дахиалч нар тэргүүлэгч нар болон тэр хуулийн багш нарын өмнө Паулыг аваачаад одоо Иерусалимд авч очоод тийм ээ ямар шийдвэр одоо тэдний өмнө авч очоод шүүгээд шийдвэр гаргасан нь зөв байх гэж бодсны үдэн дээрээс одоо Иерусалим руу явгуу гэж хэлсэн гэж одоо асуусан гэдгийг хэлж байгаа. 자, 그럴 때 사도 바울이 황제의 판결을 받도록 가이사에게 호소했잖아요. 자기를 지켜달라고 호소했기 때문에 가이사에게 보내기까지 자기가 어찌 보면 사도 바울을 데리고 있다라고 이 아그리파 왕하고 버니게에게 이렇게 보고를 한 겁니다. Тийм учраас одоо ийм үйл явдал болоход тийм ээ Илч Паул өөрийгөө тэр Цезрийн өмнө очиж Цезарт давж заалтна гэж хэлсэн учраас түүнийг би одоо ийш тийш явуулахгүйгээр одоо ингээд Ром руу очтол нь би одоо энэ чи хамгаалж байна, байлгаж байна гэж Агриппийн хаан болон тэр Берникэд хэлсэн байгаа. 그럴 때 아그리파가 베스도에게 이야기하면 이 사람의 말을 나도 좀 듣고자 한다. 이렇게 요청을 했습니다. Гэтэл Агриппийн хаан юу гэсэн бэ гэвэл Пестэд би энэ хүний бас тийм ээ ярихыг одоо сонсомоор байна гэж хэлсэн. 자, 베스도가 내일 들을 것이다라고 얘기하고 이튿날 이제 아그리파하고 이 버니게가 어찌 보면 큰 상자에 앉아가지고 위험을 갖춘 다음에 거기 천부장들, 시중에 높은 사람들 함께 접견 장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 그 앞에 데려왔습니다. Тэгээд маргааш нь одоо 23 дугаар эшлэл дээр харах юм бол дараа өдөр нь Агрип, Берник нар мянгатын дарга нар болон хотын нэр зүйтэй хүмүүсийн хамт танхимд ихэд сүржин орж ирэв. Тэгээд Пестийн тушаалаар Паулыг авчирваа гэсэн байна. 자, 그런데 베스도가 이제 먼저 얘기하는 거예요. 여기 24절에 아그리파 왕과 여기 같이 있는 여러분이요. 당신들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치도 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서와 여기서 내게 청혼하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없나이다. 그러나 그가 황새에게 상소한 거로 보내기로 결정했다. 뭐 지금까지 했던 이야기를 또 반복해서 또 그렇게 이렇게 베스도가 이야기를 했어요. Тэгээд 24 25 дугаар эшлэл дээр харах юм бол Пест эзэн хаан Агрип энд хүрэлцэн ирэхтэй Иерусалимд ч энд ч байхад минь бүх юудэчүүдийн тэр цаашид амьд байх ёсгүй хэмээн надаас шаардаж байгаа тэр хүнийг та бүхэн харж байна. Харин энэ хүн өхвөл зохих ямар хэрэг үйлдэггүй би олж мэдсэн юм. Нэгэнт тэр өөрөө эзэн хаанд давж заалтна гэсэн тул би түүнийг явуулахаар шийдсэ гэж хэлж байгаа. 근데 문제는 뭐냐면 여기 26절에 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 이게 문제입니다. За тэгвэл тэр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол ерөөсөө түүнд
одоо харин энэ хүн өхвөл зохих ямар ч хэрэг үйлдээгүй би мэдсэн гэж тэр хэлж байгаа. 사도 바울이 가이사에게 호소했는데 이제 가이사의 재판 자리에 가야 되는데 도대체 무엇 때문에 이 재판을 받으려고 하는지 그 재판에 대한 명확한 어떤 이유가 있어야 됩니다. 명확한 사실이 있어야 돼요. 그런데 아그리빠가 볼 때 이거 뭐 재판거리가 안 되는 거예요. 재판거리도 되지 않고 황제께 보고를 해야 되겠는데 이거다라고 이렇게 보고할 수 있는 것이 없었기 때문에 그런 보고할 자료를 얻기 위해서 그래서 아그리빠 왕 앞에 사도 바울을 세우게 되었다라고 얘기하는 겁니다. Тэгвэл тэгээд энэ юу гэж хэлж байна гэх юм бол цаашаа 26 дугаар эшлэл дээр тийм ээ эзэндээ түүний тухай бичих ямар ч тодорхой зүйл надад алга. Тиймээс ч байцаалтаараа ямар нэгэн бичих юмтай болохын тулд түүнийг та нарын өмнө ялангуяа Агриппийн хаан таны өмнө авчраад байна. Учир нь хоригдогчийг илгээхдээ түүнд тулгаж буй ялыг заахгүй байх нь утгагүй хэрэг санагдана гэж. 자, 그러면서 그 죄목도 밝히지 아니하고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄을 아나이다. 이렇게 했어요. Тийм учраас тэр ямар ч одоо юу гэдэг одоо тэр яллагдагчийг тийм ээ одоо ямар ч одоо буруутгах байгаа шалтгаангүйгээр тэр эзэн хаан руу явуулах нь бол одоо зохисгүй гэж утгагүй гэж тэр хэлж байгаа. 그래 이 사도 바울은 죄목이 없는 거예요. 죄를 지은 일이 없기 때문에 죄목이 없지요. 그래서 죄목이 없는 상태에서 사도 바울을 가이사에게 죄수로 보내는 거 그것은 어떻게 보면 무리한 일입니다. 그래서 없는 죄도 사실은 만들어야 됩니다. 지금 사도 바울을 그곳에 보내는데 그에 합당한 어떤 근거를 찾기 위해서 아그리빠 왕 버니게 앞에 세웠다라고 얘기하는 거예요. Гэтэл үнэхээр тэр одоо Илч Паулыг буруутгахыг гэсэн ч буруутгах одоо шалтгаан байхгүй тийм ээ. Түүнд ямар нэг ял зэм олгох унах чи гэтэл тэр юу ч одоо буруу зүйл үйлдэг учраас түүний юугаар ч одоо яллаж чадахгүй байгаа учраас тэр Агриппийн хаан болон тэр Берник хоёрын өмнө тийм ээ түүнийг авчирч зогсоогоод яаж ийж байгаад ямар нэг буруутгах шалтгаан олоод тэр шалтгааныхаа улмаас эзэн хаан руу явуулъя гэдэг зорилгоор тэдний өмнө авчирч одоо зогсоож байна гэж хэлж байгаа. 참, 결과적으로 보면 사도 바울이 가이사에게 호소했지만 죄목도 없습니다. Эцсийн үр дүнд ингээд харахад тийм ээ хэдийгээр тэр Цезрийн өмнө давж заалтна гэж хэлсэн гэсэн түүнийг буруутгасан ямар ч одоо буруутгал ял шийтгэл үүрүүлэх одоо шалтгаан байхгүй байгаа. 자, 유대인들의 억지. 유대인들이 하나님의 뜻을 깨닫지 못해서 자신들의 어떤 종교, 자신들의 어떤 자신들이 그 주장하자고 하는 그런 자기들의 어떤 율법주의 사상, 그러한 것을 가지고 총독 앞에 사도 바울을 고발했으니 총독은 이방 사람입니다. 로마 사람이고 그는 하나님의 법 또 유대인의 그 종교의 기준을 가지고 판결할 사람이 아니에요. 그렇기 때문에 사도 바울에 대한 어떤 정죄는 허공에다가 하는 것이고 또 그 정죄가 사도 바울의 죄목을 갖다가 가이사가 납득할 만한 그런 죄목을 만들지를 못했던 거예요. Ромоос томилогдсон тийм ээ одоо юудэчүүдийг захирахаар илгээгдсэн одоо захирагчийн хувьд болох юм бол тэр юудын шашны асуудалд бол оролцож тэр асуудлыг шийдвэрлэх шүүх одоо эрх мэдлийн хувьд бол байхгүй. Харин тэр хүмүүсийн хувьд бол ерөөсөө Ромын эсрэг ямар нэгэн гэм нүгэл хийсэн, Цезрийн эсрэг ямар нэгэн одоо муухай үг хийсэн тийм ээ доромжилсон үг хэллэг хийсэн бол тэр асуудалд оролцож тэднийг шүүх ёстой байтал Паулийн хувьд бол ямар ч гэм нүгэл байхгүй тийм ээ тэднийг буруутгахыг гэсэн ч түүнийг буруутгахыг гээд тийм ээ буруутгаад эзэн хаан руу явуулъя гэсэн ч түүнд ямар ч буруутгах шалтгаан байхгүй тийм ээ ямар одоо англиар хөө одоо ял онохоо ч гэсэн тэд нар мэдгүй байгаа учраас өнөөдөр ингэж тэр одоо олонний өмнө дахин цуглуулж түүнийг одоо тэр олон хүмүүсийг цуглуулад тэр дахин одоо Паулыг дуудаж зогсоос авчирсан байх нэ. 그래서 결과적으로 26장 저쪽에 32절에 보면 아그리빠 왕이 그렇게 얘기합니다. 이 아그리빠가 베스토에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 않았더라면 석방될 수 있을 뻔하였다. 이런 얘기를 합니다.
Ингээд 26 дугаар бүлгийн тэр төгсгөлийн 32 дугаар эслэл дээр харах юм бол энэ одоо Паулыг тийм ээ шүүсний дараа Агриппийн хааны хэлсэн үг байгаа. Агриппийн хаан Фестэд юу хэлсэн бэ гэвэл хэрвээ энэ хүн Цэзарт давж заалтна гээгүй бол чөлөөлж болох л байжээ гэсэн байна. 그러니까 사도 바울은 아무런 죄가 없이 죄가 없는 가운데서 이제 죄인이라고 하는 어떤 명칭이 붙어서 로마에까지 가게 되는 거예요. 참 어떻게 Тийм 보면 учраас 하나님의 섭리라고 볼 수 있어요. хэрвээ тийм ээ одоо тэр Элч Паул өөрөө тэр Цэзарт давж заалтнаа гээгүй байсан бол тэр суллагдах боломж байж тийм үү. Гэхдээ энэ маань Элч Паул өөрөө би Цэзарт давж заалтна гэж хэлсэн учраас энэ бурхны ажил, бурхны нөгөө удирдлага тийм Ром хүртэл Элч Паул сайн мэдээ дамжуулна гэдэг нь одоо эндээс бас ингэж харагдаж байна. 사도 바울을 안전하게 로마에까지 가게 만들려고 하는 하나님의 섭리의 역사 이렇게 생각하면 이해가 쉬울 수 있습니다. Бид нар эндээс зүгээр бурхны одоо ажил тийм ээ бурхны удирдлага Элч Паулыг Ром хүртэл ямар ч аюулгүйгээр явуулахыг хүссэн бурхны одоо хүсэл байна гэж бид нэр үзэх юм бол бид нар энийг одоо бид нар үүнийг ойлгоход илүү амар байх болно. 결과적으로 유대인들의 고발로 인해서 그들로 인해서 사도 바울은 안전하게 로마에까지 가게 되었다라는 것이 오늘 어찌 보면 그 내용 속의 전체적인 핵심이라고 볼 수 있습니다. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр эцсийн үр дүнд нь ер нь бол Элч Паул тийм ээ Ром хүртэл ямар ч аюулгүйгээр явах болсон. Ром хүртэл одоо бурхны ажлыг хийж, бурхны үгийг тунхаглахаар явахдаа ямар ч аюулгүйгээр явж болохоор болсон байна гэдгийг өнөөдрийн одоо хичээлийн одоо хамгийн гол зүйл нь энэ байх нэ. 우리도 마찬가지. 우리를 하나님이 어떤 목적지까지 데려가시려고 하면 그 아래 여러 가지 불합리한 일들이 일어나도 결과적으로는 하나님이 우리를 하나님께서 작정하신 곳으로 데려가기 위한 하나의 방편일 뿐이에요. 때로는 그것이 편안하게 갈 수도 있지만 때로는 고난의 길, 때로는 모함하고 고발당하는 그 길에서도 하나님은 우리를 가고자 하시는, 우리를 보내고자 하시는 그곳에 보내신다는 거, 그것을 한번 살펴봤으면, 그걸 깨달았으면 좋겠습니다. Тийм учраас бид нар ч гэсэн яг үүнтэй адилхан тийм ээ хэрвээ бурхан биднэрт амлалт өгч бид нарыг ингэнэ тэгнэ гэж хэлсэн л бол бид нар тэр одоо амлалтыг биелэх хүртэл энэ дунд хугацаанд нь тийм ээ энэ хугацаанд бид нарт ямар ч одоо асуудал, ямар нэг хүндрэл, ямар нэг одоо үнэхэр шудраг бус зүйл тохиолдсон байсан ч гэсэн надад ямар ч хаалгүйгээр бурхан энэ бүх зүйлийг хийж өнгөрөөж намайг эцсийн тэр одоо зогсоол хүртэл явуулах юм байна, удирдах юм байна гэдгийг бид нар бүгдээр ойлгохдаг байгаасаа гэж хүсэж байна. 우리의 인생도 마찬가지예요. 저와 여러분을 하나님이 그렇게 섭리하시고 인도해 나가실 겁니다. Бидний амьдрал гэсэн бид нар ч гэсэн яг адилхан бий болоод бид бүхний амьдралыг бурхан тийм ээ өөрөө ингэж удирдах, хөтлөж явах болно. 여러분들이 가는 곳에 하나님께서 여러분들을 구원의 기관으로 쓰려고 생각하면 반드시 그 목적지까지 인도하신다는 거 명심해야 됩니다. Тийм учраас та бүхний явж байгаа газар бүрт тийм ээ бурхан өөрөө тэр та бүхнийг удирдах та нарын очих зорилгот газарт чинь бурхан өөрөө хүртэл удирдах болно гэдгийг та бүхнийг санж байгаасаа гэж хүсэж байна. 자, 오늘 여기까지 해야 되겠어요? За өнөөдөр ингэж дуусгая. 자, 우리 이제 강의가 오늘까지 여기 다 마쳤습니다. За Үүс номын хичээл өнөөдрөөр ингээд дуусч байгаа. 이제 28장까지 다 하면 좋겠는데 시간이 더 이상 없어가지고 여기까지 마치고 그다음에 우리가 종강식은 금요일 날 합니다. 금요일 날 오전 10시. 그러면 몽골 시간으로 9시? 그렇지. За тэгвэл өнөөдрөөр ингээд Үүс ном дуусна. За тэгээд одоо энэ удаагийн хичээлийн одоо удирдал маань гэх юм уу семестр маань 16 одоо 5 дахь өдөр дуусч байгаа тийм ээ. 5 дахь өдөр өглөө 9 цагаас. Монголын цагаар 9 цагаас одоо бүгдээрээ цуглалцгаая. 자, 9월 첫째 주까지 방학입니다. 9 сарын эхний 7 хоног хүртэл амралттай. 네, 그렇게 하고 그다음에 여기 한국에 지금 총장님이 오셨는데 총장님 오셔서 오늘 만나가지고 오늘 졸업식도 한국에서 좀 있었고 그리고 이제 총장님께 여러분들의 학업 사항을 제가
요 USB에다 넣어가지고 보고할 거예요. 그래서 이번 학기 공부한 것은 여러분들의 시간표부터 해서 싹 다 정리해가지고 총장님께 이번 학기까지 다 해서 보낼 겁니다. 그렇기 때문에 여러분들이 내가 이렇게 강의 시간 이게 좀 보니까 나중에 들어오신 분들도 있는데 나중에 자꾸 들어오고 그다음에 꺼놓고 왔다 갔다 하시는 분이 있는데 그러면 안 됩니다. 그렇게 해서 За 좀 나중에 들어오는 분들은 그래도 제가 10분 전까지 늦어도 10분 안에 들어온 사람은 그냥 지각으로 하지 말고 다 받아줘야 돼. 그렇게 하지만 그 이후에 들어오는 사람은 그건 지각이에요. 지각 2번이면 결석입니다. 1번. 그게 몇 번 쌓이게 되면 F가 나와요. 꼭 명심해야 됩니다. За захирал тийм ээ одоо хаануу захирал Солонгост өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн. Тэгээ өнөөдөр болохоор Солонгос дахь Ватапе Библийн сургуулийн төгсөлтийн баяр болоод өнөөдөр багштай захиралтай уулзсан байгаа. Тэгээд энэ удаагийн хичээл нөхөлт жоохон яарвчлахгүй болохоо бас ягаад гэвэл захирал ирсэн дээр нэг мөсөн материалыг өгөөрэй гэж хэлсэн учраас багш одоо Монгол яваад ирэх хооронд манай оюутнууд дутуу хичээлүүдээ над руу гялс нөхөж явуулаарай. Би энэ дээр дутуунуудыг чинь нөхөж тавихгүй бол нөгөө дутуу хичээлээс болоод оноо хасагддаг, дүн хасагддаг тийм ээ. Энэ асуудлыг бид нар гялс арилгахгүй болохгүй болсон. Тэгээд бас өөр юу вэ гэх юм бол энэ нөгөө камера хааж ороод байгаа оюутнууд одоо за гэрлээгчиг бол ажил хийж байгаа учраас одоо үйл ажил дээр байгаа учраас гэд гэрлээгч шалтгаанаа хийсэн. Бусад хүмүүс гэртээ байгаа хэрнээ тийм камера хааж ордог. За одоо тэгээд ингээд өөдөөс нэг ингээд зураг харуулчаад хичээл хийж гин үгүй юу мэддэхгүй тийм ээ ингээд явчихэд хаана юу хийгээд яваа мэддэхгүй тэр үнэхээр хичээлээ сонсож байгаа юм уу бид нар нөгөө шууд хичээл биш одоо ингээд онлайн болохоор камера хаачингууд бид нар тэр хүний тухай мэддэхгүй байгаа учраас тэр хүнд бид нар одоо юу гэх вэ одоо хяналт тавьж чадахгүй байгаа гэсэн үг нэг ёсны. Тийм учраас айл болох камера бити хаагаач гэж хүсээд тэгээд дээрээс нь хоцролтын тал дээр өнөөдөр хэд хичээл 4 хүнтэй эхэлсэн тийм ээ 4 хүнтэй эхэлсэн. Тэгээд хоцролтод ерөөсөө эхний 10 минутын дотор орж ирэх юм бол